Pues ya está. Que pase lo que tenga que pasar, dice el dios Arceus, ¿eh? Pasará lo que tenga que pasar. Pues no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal de Pokémon Go. En esta ocasión vamos a jugar los 50 combates del PvP. Estos, no sé. Ay, güey. Que no se vaya la inspiración, gente. Que no se vaya la inspiración. Que no pasa nada. Aquí no ha pasado nada, dijo Zoro. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos todos? Espero que bastante bien, ¿eh? Pues vamos a jugar los combates. Vamos a ver cómo nos va. Porque pues, no queda mucho más que hacer, sinceramente. Pues, ¿qué les digo? Vamos para acá. El nombre ya está cambiado. Pero el juego no. Ya estamos. Capaz si lo tengo. Sí. Sí. Hacer. Ya está. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más en este canal. ¿Qué es lo que pasó? Cerneas todavía no tiene ex. Lola, todavía no tiene ex el Cernea. Todavía no se lo habilitan. F. Pues lo descubriremos, ¿no? Pues descubriremos qué pasa. Siempre tiene que pasar algo así, pero bueno. El lado bueno es que es a la 1 de la mañana, solo estamos seguidores fieles. No te preocupes. Aún así, pues el problema es que quitarlo. Hay que quitarlo. No hay bronca. Pues vamos a jugar los 50 combates. Vamos a dejar los tragos amargos fuera. Vamos para allá. Vamos a jugar con el mismo equipo con el que jugamos el torneo. Sigo sin armarlos, no los he armado. O sea, ya los tengo que armar. Yo creo que mañana me voy a dar el tiempo de armarlos. No los he armado. O sea, yo espero que mañana nos demos el tiempo de ya armar el premio. ¿Estamos? Si no, es que ahorita en la madrugada ya se me quita el sueño. Pero vamos a darle. Vamos a jugar un set completo. Un set completo. Con el equipo que ganó el torneo. Rogando que no nos conte bien muy feo. Vamos para allá. Sí, también de Twitch, Marcos. Todo. Vamos. Aaron B2. Grifflon. Exactamente. ¿Es esto? Los sets que son... Güey, son lo que no quieres ver. Se los juro. Estos son exactamente los sets que me dijeron Ajax. Estos son los sets que tienes que evitar. No se escude la Aquaranit, eso me lo dijeron. Viento y hielo. ¡Vamos! Le vamos a dar bien, ¿eh? ¡Vamos, Aquaranit! No le baja mucho, pero a Aquaranit le ha bajado mucho el ataque. Vamos a farmear un poco más y le vamos a meter el zumbido, güey. Y no se va a esperar el zumbido. Delphin, dice ese. Bola sombra. ¡Pum!
esa sí ya que ha pegado. Esa ya que dolió, ¿eh? Esa ya que dolió. Vamos a meterle el zumbidazo. Me falta que nos estén haciendo Stream Sniper. ¡Vamos! Zumbidazo. ¡Pum! No fue muy eficaz. Pero ese le ha bajado la defensa. Le ha bajado el ataque. Si llegó a bola sombra, me va a cargar, güey. Me va a cargar con el Aqua. San Arceus protege la cuenta del player. Me pegó uno, me coló un básico. Ahí vamos al cargado. Vamos con el Walter. Le colamos un básico. No creo que sea bola sombra. Viento hielo, muy bien. Super eficaz. 1, 2, 3. Ha caído, ha caído, ha caído. Scrappy. Tiene que ser como puño incremento, ¿no? Hace como puño incremento aquí. El nido cuenta. Okay. Vamos a escudar. Fue colmillo veneno. Eso no me gustó, Eso no me gustó. Él tiene los escudos, creo que tiene los dos, güey. Bien ahí, llegó el puño, llegó el golpe cuerpo. Eso nos da chances, eso nos da chances. Colmillo veneno. Uy, creo que la regué, creo que era terremoto, güey. Creo que era terremoto. Creo que le he regado. Le he regado, era terremoto. O sea, de hecho, lo quiero ver nada más, porque va a caer, era terremoto. Le he regado. O sea, ahí la perdimos, era terremoto, güey, era terremoto. Y lo he pensado, o sea, era terremoto al Scraggy. Creo que lo debilita. O sea, creo que el terremoto lo tumba. Y hubiéramos llegado al carambano contra la otra tipa, güey. Hola, Jax, firme como siempre en tus directos. Lo bueno es que estamos los seguidores fieles. No te preocupes, vamos con los PvP. Pues vamos con todo. El match no me gustó. Siento que lo tuvimos bien en contra. O sea, muy en contra al inicio. Tú deja el muy en contra al inicio. Si no, siento que, o sea, pues traía un equipo para jugar como en contra de lo que traíamos. Pero aquí no nos echamos para atrás, banda. Vamos con el set completo, con el equipo del campeonato. Creo que la perdí por mi culpa. Creo que era terremoto. Ahí ustedes expertos del PvP, ¿cómo ven? Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo ven ustedes? Era terremoto y ganábamos, ¿no? Aquaranit contra Walrein. ¡Sí! Vamos. Aquí este es de los sets que no me acuerdo cómo me dijo que era jugarle. Creo que Garvántula era cambiarle. ¿Ya recibió? Según yo, entra Byron. Es carambano, lo ha pegado rápido. Regreso de la señora gorda. Creo que ameritan.
Ya gastó sus escudos él. Nos queda un escudo. Según, bueno, no según yo. Aquí ya cae el Wild. Bien con el Vigoroth. Es el segundo combate apenas. Nos queda bien porque nos queda Walrein versus Altaria, Vamos a jugar a la Guarani para intentar llegar al ataque y bajarle el ataque a la Altaria. O sea, le queda solo el Altaria. Vamos a jugar el Guarani. O sea, no es muy eficaz. Pero aquí viene el Walrein ya. Aquí es ríndete, valedor. Hola, ¿cómo va ese PvP? 1-1. Vamos 1-1. Bien ahí, Siento que la regamos porque el cambio era inmediato. Cuando entró el Garvántula, inmediatamente tuvo que haber sido el Vigoroth. O sea, la regamos ahí. Siento que la jugamos de más. Yo creo que estuvo bien el usar Aquaranit, el cambio al Aquaranit, llegar al cargado, bajarle el ataque. Así mitigábamos más el daño por cualquier cosa. Pero sobrecargaba, ¿no? Iba más sobrecargando. Pero lo bueno es que Altaria para sus ataques buenos tiene que cargar mucho. Sí, así es, el terremoto era mejor y si vivía llegabas a un carambano más. Y creo que con el carambano hubiéramos podido... O sea, si vivía hubiéramos podido cargar, hubiéramos podido farmear en esa que dices, ¿no, Hugo? Y ya después me hubiera quedado, o sea, hubiera tenido energía, seguramente hubiera tenido energía para llegar al otro. Saludos, Israelien, ¿cómo estamos? Andas progresando muy bien. Pues ahí andamos, ahí andamos. Vamos a cobrar esta. Pues les dije, un set completo con el equipo que jugó el torneo de la Alameda. Y ya después vemos qué onda. Ya después vemos qué lanzamos, ¿no? Vamos Liga 11. Si se lo preguntan, vamos Liga 11. No, Coro. Liga 13. O sea, no vamos ni tan mal. ¿De Dende estará roto? ¿Será meta? ¿Será regalito? Será meta. Sí, señor, que ibas a hacer meta. Te sabía de Dende, te conocía de Dende. Es que no sé si de Dende trae chispazo, güey. Hace rato chispazo del Garvántula me rompió la vida. Chispazo, güey. Ahora. No nos la jugamos. Vamos a cambiar de Dende por... Vamos a por el Vigoroth. Lo vamos a dejar entrar el primero. Sin bronca. Chispazo. Chispazo pega muchísimo. Y ese de Dende aguanta como no traes una idea, Ese de Dende trae aguante como no traes idea. Este ya no lo dejamos entrar. El primero sí, el primero no hubo bronca. El primero nos lo comimos. No hay bronca. Mega farmeamos a Dende. Ahí va el Silvio. Y tenemos 2 golpe cuerpos. O sea, ¿qué más quieres? 2 golpes cuerpos. Vámonos. Golpe cuerpo. Oh no, pobre Silvia. Llegamos al golpe cuerpo antes que él, güey. Es una bestia el maldito Vigoroth, ¿eh? Lanzó el cargado. No sé qué tenga de cargado, pero la arañita no debe. También trae carantón. Ajax, no sale el chat en la pantalla. La de YouTube. Ah, se quedó pasmado,
Déjale, doy el reinicio. Bien, viene otro ataque. El escudo me tengo que guardar para el Walrein, sea lo que sea. El escudo se tiene que quedar para el Walrein. Beso de drenaje. Ala. Bien, el Walrein ha farmeado, bien. Él no tiene escudos. Vamos, Talonflame, papá. Vienen los carambanos, Talonflame, ¿eh? Ahí te vienen, papi. Ahí te vienen, papi. La nitrocarga, pero no la quiero ver, papá. No la quiero ver. Vamos. Caes, papá. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Dejen de lo que me has dicho. La gente se ha sorprendido, güey, del progreso que tenemos. La Liga 1500 yo siento que es la que juego mejorcito, güey. Un momento. No sé por qué no se ha reiniciado lo del chat. Ya se tendría que haber reiniciado el chat. Me retiro, Ajax, sorten los combates. Luis, descansa. Luis, tanto tiempo lo has esperado estos combates para decirme ahora me retiro. A ver, ahí está. Si van escribiendo, en teoría, ya está, ¿no? Ya está el chat. Vamos a continuar. La pila es lo que no me va a dar, ¿eh? Cuarto combate de este equipo. Le ha ido bien al equipo. Lo mismo que usamos en el... Mira, pero se ha mal logrado todo. Si se dan cuenta, se han ido mal los colores estos de los shiny y así. Se ha mal logrado. O sea, el directo tiene que estar como bien fijado para, o sea, empezar aquí y todo para que esto vaya bien. Vamos a ver si encuentra rival. A la 1:21 de la madrugada. Vamos. Los pelos de Hiracha. Proba, es que es lo que les digo, es lo que les digo. No, era, sí, era bueno. ¿Qué puede tener para el Walrein? Sí. Vamos al terremoto, ¿eh? O sea, si entra el terremoto, nos rifamos. Pero aquí es donde se la puede saber y puede gastar escudo. No se la supo, no se la supo, no se la supo. Me quiso mega farmear el desgraciado. Puede tener puñitos, puede tener puñitos. Me voy a comer el más tiempo posible porque necesitamos
Asegurar cosas. O sea, no sé qué tenga de ataque, pero Aquaranit lo va a aguantar. Como Dios. Puño trueno. Pero aquí viene el Crobat. Pero es que aquí viene el Crobat. Colmillo veneno. Es que es lo que traes, cabrón. Colmillo veneno. Sí, pensé que fue mi internet. Solo nos quedan los golpe cuerpos. Aquí no queda de otra, tengo que escudar, sí o sí. O sea, aquí no me queda de otra, aquí es escudo sí o sí. Lo quise farmear, lo quise farmear. O sea, pensé que me iba a dar el tiempo para cambiar al Aquaranit y salvarlo. Aquí ya fue. ¿En qué rango vas? En la 11. Vamos en la 11 apenas, Jacob. Hola, Sombra. Voz del constructor, ¿cómo estamos? Oye, ya ni supe cómo te fue en el torneo que habías mencionado. ¿Y no viste el otro directo? Ahí está el premio. De primer lugar. O sea, hubiera subido el post con el video del canal del dueño del torneo y así, pero no pues no lo ha subido, no ha subido nada, o no sé dónde lo ha subido. En el TikTok subimos la ronda final del torneo. En el TikTok del canal subimos la ronda final. Ocupa la ardilla gorda. Es que esos ya son teams rotos. Ahorita dije, vamos a aventar un set con el equipo tal cual del torneo. Pero a ver, el equipo tal cual del torneo, Aquaranit es débil. Ah, su pinche madre. O sea, el torneo por Aquaranit es fuerte, pero Aquaranit es débil. Gracias. Sableye contra Aquaranit. Este matchup, según yo, va bien. ¿Qué onda, Will? Acá andamos, ¿cómo estás? Ese es Sibulate purificado, ¿eh? Vamos a disminuirle lo más que podamos el ataque a ese Sibulate. No pensé que harías los combates. ¿Estás en Hawái sacando? Sí, estoy en Hawái sacando los combates. Mira, aquí vamos a lanzarle este. Y después vamos a lanzar el zumbido. O sea, si llegamos al zumbido, vamos a lanzar zumbido después de esto. Porque ese zumbido lo que va a hacer es bajar ataque y bajar defensa. Es lo que vamos a intentar. Colmillo veneno. No tiró ni uno ni el otro, güey. No tiró ni uno ni el otro. Vamos con el VIVO. No queda más. O sea, si hayamos llegado a la pistola de agua sin problema, hubiera funcionado bien. Pero por querer ver si llegaba el zumbido. Lo que pasa es que nos bajó la defensa. Y con eso le ha costado a la Aquaranit. Vamos, Vigoroth. Lo farmeamos. 2, 3. Uf, es que puede ser colmillo veneno, puede ser algo más.
Es que si es terratemblor se acaba el juego. Bien ahí. Tiene que ser este. Y tenemos que cambiar. O sea, sí o sí tenía ya que cambiar. Todo sucio. Aquí me la voy a jugar, güey. A que no va a escudar. A que se va a guardar el escudo para algo más. Y que el terremoto le va a hacer el desmadre. Me la he jugado mal. Me la he jugado mal. Me hubiera dado exactamente para haberlo hecho al revés. Usar el carámbano, llegar al terremoto y hacer el desmadre del juego. Y según yo, tiene el poke lleno, ¿no? O sea, de nada me va a servir mi escudo. Porque el Sibulate... Te escuchas muy bajo. ¿Me escucho muy bajo? ¿Se escucha muy bajo esto? Pues es golpe cuerpo, a ver cómo nos va con el golpe cuerpo. No podía llegar a nada más. No es muy eficaz. No me ha gustado eso. El problema es que sí, a ver, Aquaranid está muy fuerte. Aquaranid es muy buen Pokémon. Pero esto ya me lo habían advertido desde el día que armé el equipo para el torneo. Me dijo, o sea, hay composiciones con las que Aquaranid te va a costar muchísimo. Y eso ya lo sabía. Ya sabía que hay composiciones que Aquaranid, ufas, cómo me iba a costar, cómo me iba a doler. Entonces, eso no hay problema. Este equipo lo armamos para jugar el torneo. En el torneo le fue bien, en el torneo lo ha ganado. Las reglas del torneo eran que solo podíamos usar Pokémon de agua, Pokémon bicho, Pokémon normales y Pokémon de planta. Entonces yo opté por no jugar un Pokémon de planta y nos fuimos a Aquaranid, Vigoroth, Walrein. Le fue muy bien, pero es eso. En el torneo le fue muy bien por las cosas. Registeel no tengo, por eso no tengo. Triple contraataque no falla, dice. Entonces, vamos a probar la vieja confiable. La vieja confiable. O sea, ese equipo a mí no me molesta. Ese equipo me gustó muchísimo, la verdad. Si no conocen cuál es la vieja confiable del equipo, ese Stonefitch de Galar lo podríamos usar, pero sin broncas, güey. En vez del dios Whiskas. O sea, en vez del dios Whiskas podríamos ir por Stonefitch de Galar, pero ahí está. Es este. ¿Qué estadísticas son buenas para ir Liga Super? Eso no sé. Stonefitch de Galar, Hugo. Vamos a ir probando con lo que tenemos. Es que hay que echar 50 ahorita, güey. O sea, ahorita no quiero probar tanto equipo, porque hay que echarle velocidad para hacer los 50. Y mira, ha empezado con el lead favorable. El Skarmory. Vamos a ver a qué cambia. Y vámonos, papá. Full conteriadito, padre. Hueso, ¿no? Hueso sombrío. No me esperaba el hueso sombrío. No me esperaba el hueso sombrío. Para colmo ese es el Legacy, ¿no? Hueso palo. Lo ha baiteado. Lo ha baiteado. O sea, lo quiso baitear. Se quiso pasar de vivo. Pero es como de va. Te llevas al Swampert, te me vas a ir sin escuditos, padre. Si te llevas al Swampert, pero te me vas a ir sin escuditos. Y sin energía. Porque se tiene que gastar la energía aquí en llevarse al Swampert.
No es que me guste lo que ha pasado acá. El hueso sombrío que ha entrado me ha chingado el juego. Aquí, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo los escudos y esos son los importantes aquí. Ahí va la bola sombra. Queda el Vinazo. Y vámonos, padre, a tu casa. Se acabó el juego. Bien ahí con Haunter, ¿eh? Whisca, Swampert, Serperio. Van bien, Ajax. No, el problema es que me viene el planta por 3. Israel por 4 y me come. Usa 2 pokés que spamen los cargados y quiten escudos para que tu cañón Haunter arrase. O sea, sé que ahí viene eso, que es como estos Pokémon para comer, para gastar escudos. Que ahí se supone que hay muy buenos, ¿no? O sea, es como el Walrein, o sea, yo creo que ahí puede entrar Walrein también sin problema en vez de Swampert. Y el resultado podría ser casi el mismo. ¿Qué estadísticas son buenas? Es que no sé qué estadísticas. ¿Estadísticas a qué te refieres, Javier? O del constructor. Vamos. O sea, Skarmory y Swampert se encargan bien. El escudo, a ver, un escudo lo tuve que gastar porque al entrar el hueso umbrío me ha hecho dudar mucho. Pero vamos, Skarmory contra Clefable. Este creo que es match malo para mí. Porque Clefable baja muchísimo con los encantos, ¿eh? Pero baja mucho. Metió a Vigoroth. Ok. Todos los pokés que estamos usando son rango 1, por si les quedan las dudas. Luego les quedan las dudas. Aquí viene el golpe cuerpo. Este lo vamos a dejar entrar sí o sí. No me gusta dejar que le entren cosas luego a ese Swampert. Pero bueno, no queda de más, no queda de más. Se supone que Swampert tendría que llegar antes, bando. Tendría que llegar antes. No sé si lo puede derretir, Hubieras metido counter por diversión. La ha regado, la he regado. La ha regado para mi gusto ella. Sí o sí está el bloqueo. Ya volví, Alonso. ¿Cómo estamos? Según yo, esta está ganada. Esta es GG. Pero contra el Vigoroth. Stomp.
Una marranada. Stonefish Bastiodon con doble hoja afilada y un tierra con doble hada. Bastiodon con doble hoja afilada. O un tierra dobleada, dice. Pero contra Vigoroth. Fíjate que ahí lo pensé. ¿Pero es neutro? No, ¿no? Alonso, es que las incursiones no se hacen donde sea, gente. Alonso. Incursiones en puros países donde se junte la gente. No, es que Swampert pega bien. Sí, por ejemplo, Victreebel, Bastiodon, Venusaur. Oh, ya. Ese equipo lo tengo, pero no me convence, la verdad. No me han convencido. Skarmory contra Scrappy. Aquí tiene que cambiar sí o sí, ¿eh? Tuviéramos Swampert terremoto, no estaría dudando. Nada. Vamos. Puede ser que se salió, ¿eh? Puede ser que se fue. Vamos. Lo ha dejado entrar. Prefirió perder a Bastiodon que perder escudos. Cuando tengas counter directo cambia un poco más rápido. Eso influye mucho en algunas batallas. Ya nos está moviendo. Yo creo que dijo mi Bastiodon, ¿qué le va a hacer tu chorro ese de agua? Vivió media vida y... O se le fue el internet, güey. Todo débil al... Todo ese cabrón traía debilidad a Swampert, güey. Solo al principio si él te cambia. Ya está. Whiskas Swampert. Es que Whiskas sí me gusta, güey. Whiskas y Swampert sí lo he llegado a jugar. Pero al final el equipo con que estuve jugando Whiskas era junto con Skarmory y Umbreon. Estaba jugando Umbreon, Skarmory y Whiskas. Se ha rendido ante el poder del poderoso Swampert, güey. Vamos, O sea, va bien en los combates. ¿Ya perdió el equipo o ha ganado todas este equipo? Creo que ha ganado todas. Toxicloa. Ojo ahí. Colmillo veneno para bajar las defensas.
Según yo lo debo de dejar entrar. Y ahí ya Hunter se ha rifado, porque Hunter me recupera. Hunter me ha recuperado eso. Bola sombra. Ya no tiene escudo. No es muy eficaz, pero mira. Y aquí se va el primer escudo en Hunter. Ya nos queda el Toxicroat. Pero este ya no me mete miedo porque tenemos el Skarmory arriba y tenemos escudo. Esta estuvo bien, ¿eh? Ya que les digo. O sea, esta lo puedo dejar caer sin problema. O sea, puedo ir a lo seguro. Bomba lodo, ya cayó. Viene el Skarmory y se lo lleva. Tiene escudo, tiene mucha vida. Es counter. Muy easy. O sea, se gastó todo en el Crobat. O sea, como que jugó a que Crobat lo iba a salvar. El equipo va bien, ¿eh? Hasta el momento en estas ligas. Lleva 4 de 5. O sea, el equipo va bien. El equipo no va mal, para el que ande. Luego me andan diciendo. El equipo no va mal. Vamos, bien, empezamos otra vez. Venusaur, Metagross. Tengo ahí mis dudas, güey. Si meter a Swampert, si meter a Haunter. O sea, ahí tenía todas mis dudas de qué iba a meter, güey. O sea, sinceramente. O sea, creo que puedo meter al Haunter, güey. Mira, he salido bien. Medianamente. Lo voy a dejar caer. O sea, sé que los escudos son para él. Por prioridad de ataque me gana. Por prioridad de ataque me gana, Ojo ahí. Hidrocañón. Aquí se escuda sí o sí.
Vale, entramos con cargadito y se va a la casa ese Vinazor. Uy, tenía el Swampert ahí esperando. Hizo cambio por Swampert. Pensé que había caído. Y ha hecho cambio rápido por Swampert. ¡5 de 5, señores! El equipo. El team. Best team in the world. Ese Chelmec. Vámonos. Para la casa, Chelmec. Reclamamos. Tenemos que subir a la 12. Ya sí. ¿Creen que llegamos a la 20? Sinceramente, en 3 días. Con 150 combates. ¿Crees que lleguemos a la 20? Yo creo que sí, si le echamos velocidad. Si no le echamos velocidad, no creo. Es que este equipo, a ver, este equipo es, para mi gusto, es sólido. Sé que tiene sus deficiencias. Pero es un equipo que tengo caladito. Walrein. A la miércoles. Este me duele. Este intercambio me duele. Como no tienes idea. Me entra en neutro. Tampoco es que me despabile. Por ser volador metal. Tampoco es que me destrocen los carambanos. Mira. Vamos a cambiar para el Swampert. Vamos a meter al Swampert ahí. A mí solo me dejó hacer 5 sets. No me digas eso, Andrés, no me digas eso. Galvántula. Viene el Haunter. Esto ni se piensa, o sea, los escudos son para el Haunter. Como que, según se supone que iban a dejar 50 por esto del mundial. Es que no hay otro. Es que aquí se va a acabar la mentira. Este va a ser la mentira, lengüetazo. Según yo ahí tiene escudo, ¿no? Aquí ya fue. Ha tenido un equipo muy bueno para la contra que teníamos nosotros, nada más. Y ha llegado al cargado. Se ha quedado un HP. En cada nivel hay diferentes metas. Sí, sí, sí. O sea, en este nivel yo no lo siento así que digas lo más perro del mundo. O sea, el problema que tiene es eso, ¿no? Ahorita hay mucho Walrein. El Swampert sufre. A ver, Swampert sufre. Si hay un Pokémon en este equipo que sufre, es Swampert. O sea, porque podríamos jugar incluso Igno. En vez de Igno todavía podríamos jugar el Umbreon. Podríamos jugar incluso a Talonflame. O sea, equipo aquí para jugar tenemos. Equipo para jugar hay, güey.
O sea, podríamos ir así. Podríamos ir así también. Aquí me estaban diciendo, Ajax, vete a lo asqueroso. ¿Ese Garvántula se ve más? Ok, ya. Ahí está este, güey. ¿Dónde está mi Victory, güey? Lo que no sé, bot, ¿cómo se juega el equipo? Entra Bastion de inicio, entra planta de inicio, a veces se gana, a veces se pierde. Ánimo, sabroso. El Ferrus, es que así es. Así es esto. O sea, este es el equipo que me decías, así asqueroso. Victory oscuro, vámonos con Bastion y vámonos con Venusaur. Doble planta y con todo. Este equipo está del asco. Bastion está en nivel 49 y medio, güey, porque es el rango 1, güey. Bastion de Leaf. Vamos a revisar los ataques. Antiaéreo, roca afilada, lanzallamas. Y me imagino que si me ponen agua, tengo que cambiar. Pero no sé qué planta tiene que ir. Y cambias. Bastion de inicio. Y cambias para obligar a sacar volador o fuego. O sea, si veo volador y fuego, se queda Bastion. Si veo agua, tenemos que cambiar de golpe. Lo que no sé es qué aguas hay que cambiar por quiénes. O sea, veo un Swampert y no sé si tengo que meterle Venusaur o directamente voy por Victreebel. Que Victreebel puede ser la sorpresa del final, sinceramente. O sea, Victreebel oscuro puede ser que sea en verdad la sorpresa del final. La que cierra la contienda. Buenos días desde Italia. Diego Hernán, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, a Italia. Pues vamos a probarlo. Qué mejor que practicar y probar los equipos y ver qué pasa. Vamos con ese Bastion. Este Bastion no es lo mejor de lo mejor porque está en nivel 49 y medio. No por falta de caramelos. ¡Victreebel! Me sacaron el mismo team, asquerosamente. Baja como diablo la Victreebel oscura. Baja. Se salió. Igual si ganas. El lead cambia porque tienes doble. Porque tiene doble volador o doble fuego fuiste. O sea, inicio con Bastion para cambiar. No he entendido eso, bot. A ver. Échate la poderosa, dime. Inicio con Bastion. Y aunque tenga ganado el Leaf, yo tengo que cambiar. Y dejarle visto ahí que tengo un Bastion. O sea, yo entro con Bastion. O lo que yo entiendo es que yo entro con Bastion. Y si él cambia, yo cambio por uno de las plantas. O sea, aunque el Bastion pueda aguantarle a su cambio el combate, tengo que cambiar el planta. Es lo que yo te entiendo, mejor dicho. O es lo lógico que pienso en esa explicación. Vamos, Bastion contra Altaria.
Ok, creo que no era esta. Creo que no era esta. Mi cambio. Creo que era el Venusaur. Creo que era el Venusaur. Lo obligamos a que lo obligamos a lanzar el cargado. O sea, estuvo bien, porque ha tenido que gastar el onda certera. Esperamos. Vamos a meter el Bastion, que no va a pegar mucho. Pero lo vamos a obligar a que tenga que cambiar, digamos. A que tenga que meterlo. Ahí ya fue, ahí ya fue. Ok, creo que ahí me aceleré. O sea, creo que ahí me aceleré, gente. O sea, creo que ahí me aceleré con el Bastion, porque tuve que haber jugado más tiempo contra el Azulmerry. O sea, lo que tú ruegas es que no tenga hidrobomba y juegue Carantoña y puño hielo, no, rayo hielo, ¿no? Y es que eso, tuve que haber jugado un poco más con Bastion. O sea, contra el Azulmerry tuve que haber estado contra el Bastion más tiempo, digamos. O sea, si tiene puro rayo hielo, no veo cómo. Se retiró. O sea, es porque ganamos porque él no tenía su Azulmerry bien. Si hubiera tenido el Azulmerry bien, hubiéramos perdido. Ahí creo que nos aceleramos 2 veces. Porque pudimos hacer lo siguiente. Pudimos darle unos golpecillos con el Bastion, creo, contra el Registeel. O sea, tampoco esperar a que llegara el cargado. Unos golpes, unos 2, 3 golpes. Cambiar por el Victreebel oscuro. Al fin y al cabo íbamos a escudar, pero no sé. Fernando, ¿cómo estamos? Bueno, que al final le metemos la presión, ¿no? Porque también tenemos el ataque este de fuego. El lanzallamas con el Bastion. Vamos a otro combate. Vamos a seguir calándole aquí. O sea, ha estado bien. Ha estado bien. Ganamos. No de la manera que me hubiera gustado. Akira de Grum. Vamos. Bastion. Contra un Ferroton. Ok. Tenemos el lanzallamas. Que eso le puede meter mucha presión a él. Ahí está el Nidoking. Lanza su primer ataque. Es que puede ser el terratemblor. Si es terratemblor me muero. Tierra viva, es eso. Es eso, me muero. Me muero, lo dije.
Vámonos con el Victory oscuro. Vamos a escudar. Aquí no lo pienso más. Es colmillo veneno, pero no lo pienso más. Bien, la Victory la ha farmeado. Yo creo que esta está perdida, ¿eh? Y lo ha hecho porque sabía que iba a llegar, iba a lanzar ataque cargado, güey. Y sí iba a ir, güey. Yo creo que esta la perdimos. O sea, yo creo que este combate ya está perdido. Se le fue el internet, güey. Se le fue el internet. Se le fue el internet o es suscriptor. Tenías que cambiar apenas te sacó Nidoqueen. Ahora ves, ya tienes nada contra voladores. Siempre guárdate vida con el Bastion. Es aquí donde ustedes dicen, yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Tenías que cambiar apenas sacó el Nidoqueen. Otra vez ya tienes nada contra voladores. Siempre guardo. Lo que tiene es que Bastion entonces full tiene que ir contra el volador. ¿Es eso? ¿O está tan seguro de su vida que me dijo, tírame al que quieras, padre, que ahorita viene Altaria y te come? Yo creo que no. No sé si está fallando mucho el Inter. O sea, puede ser que también yo en un momento falle y me vaya. El juicio divino de la mano de Arceus, güey. Está jugando a nuestro favor, puede ser. No entiendo. O sea, no sé qué le está pasando ahí. No sé ustedes. ¿Creen que sea del Inter? O sea, ya van dos personas que se han quedado. Una lo entendía muy bien. Una entendía muy bien el que se fuera. La que prácticamente le contaríamos todo lo que sacaba. O sea, que sacó el Scraggy, lo cambia y le metemos counter después de eso. O sea, ese le entiendo que en ese punto dijera ya, vámonos. Pero esta, o sea, esta la tenía ganada. Entonces empiezo a pensar en que no sea así y que sea el internet que les esté fallando. Real Sky. Vamos. Bastion contra Umbreon. Match muy lento. 2, 3, 4. Nosotros metimos 5 y él la ha metido cargado de 4. Puso un brillo. Yo creo que aquí este cambio, yo creo que es erróneo mío. Este de ir por Victory, yo creo que no es. Creo que tiene que ser el... O sea, yo creo que tenemos que ir sí o sí
por Venusaur y dejar Victreebel al final. E incluso dejarle los escudos. Siento que yo estoy jugando mal ahí, en ese match. No sé si llega al cargar o no llega. Lo que sea, le tenemos que meter el bombazo. Vamos, bomba ácida. ¿Dónde viene el Bastion? Con lanzallamas. Bien cargadito el lanzallamas, Vámonos. Aquí es donde él o tiene que cambiar o tiene que ver qué onda. Yo no voy a escudar porque en teoría sus ataques tendría que ser el de planta y el bomba ácida, güey. Tormenta floral. Hiciste bien, Venusaur aguanta más, se defiende un poco de los voladores. Lo he dejado cargar, güey. Bomba lodo. Tiene otro bombalón. Cambia. Bomba fan. Bien ahí. No llegó al cargado. Tenías que cambiar apenas te sacó Nido Queen. Ahí dices cambia. O sea, ha ganado el equipo. Pero todavía no me siento. O sea, yo no me siento cómodo con ellos. Todavía siento que me falta más. Vamos, Shellmec de nuevo. Capturamos. Vamos, ahí casi llegamos a la 13, ¿eh? Casi llegamos a la 13. Ha de ser un combate más, una victoria más. Vamos a seguir calando el mismo equipo. No me acomodo del 100, ¿eh? No me acomodo al 100. ¿Ya vieron la final? La final del torneo de la Alameda. Ahí está en el TikTok, gente. Ahí está en el TikTok. Ok. El Ferrostone otra vez. Pegamos 1, pegamos 2, pegamos 3, pegamos 4, pegamos 5. Y ya pegamos. Aquí el problema es que es el Ferrotop y estoy seguro que puede tener terremoto. Latigazo. Trae semilladora. No voy a escudar y el siguiente golpe que me pegue voy a cambiar. Latigazo. No es muy eficaz, pero los del tampoco. Se fue. Es que esa Victreebel es rango 48, creo, ¿eh? Cambia para que te saque el volador o fuego. O sea, ahí he dicho por los latigazos, dije llego a media vida y cambio. O sea, pero la neta es que yo creo que en óptimas condiciones ese perro top debería de tener terremoto. Creo que debe de tener terremoto. O sea, sí debe de tener otro ataque. O sea, lo mejor después del primer latigazo es el cambio seguro. O sea, entró el primero y ahí ya es el cambio.
1, 2, 3, 4. Colmillo veneno. Me ha bajado la defensa. Aquí es donde tengo mis dudas. O sea, yo me escudé del primero. Tierra viva. Esto debe ser colmillo veneno. No creo que se aviente un segundo Terra Viva ahí. Y aquí ya he perdido, porque me he quedado con el bastión a nada. Y yo lo he cambiado, queriendo hacer como un atinar lo que viene. El obstáculo nos destrozó. Es que si tiene el tajo, se acaba la mentira. El tajo cruzado, sí. La voy a jugar. Pero no le hacemos nada con esto. Y trae Skarmory. Full contería de esa cosa, Tenía 0. Prueba tierra doble también. Tierra doble hada también. La regó, tenía 0 doble hada. Este o no sé qué onda. Ha sacado. O sea, ha sacado el Optagon. Normal siniestro. Pero el Nidoqueen. Bestial. El Nidoqueen. El problema del Victreebel es que el Victreebel no aguanta nada, ¿Qué Bastiodon? A ver, Bastiodon, ¿qué te sacan para contrarrestarlo? Esos güeyes de tierra. Es que a lo mejor, fíjate que, o sea, yo en mi pensamiento retrógrada no meta del juego, quitaría el Victreebel o quitaría el Venusaur y metería Skarmory en la misma composición. Porque la respuesta más, en este momento en la liga que estoy jugando, digamos, la respuesta que me están lanzando es ese Nidoqueen. Y Skarmory podría contra él sin problema. Y sigues teniendo el planta como la sorpresa. Pero el problema es el fuego, no puede ser el fuego, dices. Por Skarmory también. Altaria puede ser, no sé, un Pokémon un poco diferente. Prueba tierra doble hada también. O sea, lo del Stonefitch de Gala, Whiskas y hada no sé quién sea. Vámonos. Bastiodon Altaria. Vamos.
El ataque ha bajado. Psicoataque. Ojo ahí, ojo ahí. ¿Qué puede tener el psicoataque? De nuevo. Ya ha caído. Ese Toxicroat no te lo creo. Ahí el problema es que tuvo que ser el cambio, ¿no? Llegó el planta feroz, gente. Se le fue el internet también, no te puedo creer. Si se le fue el internet también, no te lo puedo creer. Ya no tenía escudos. Creo que no era el Bastio, ¿no? Le hemos regado en el cambio. Él tenía todavía escudo. Creo que Victreebel estuvo bien. Pero sí teníamos que haber hecho los dos escudos con la Victreebel. Yo creo que estoy jugando mal a la Victreebel. Siento que no la estoy protegiendo lo que debería. A lo mejor es que no lo sé. O sea, creo que Victreebel, y en especial en oscura, ha de tenerse que jugar como se juega Haunter. Que los dos escudos son para ella. O sea, que no lo pienses. Cambie de team. El algoritmo ya se está sacando puro counter. O sea, yo creo eso, ¿eh? O sea, puede ser eso también. O sea, que le he jugado mal. Porque estoy pensando, si lo hubiera jugado doble escudo, hubiera farmeado, hubiera podido farmearla, me hubiera quedado con contra el Toxicload y el Altaria, pero con los tres. Sin escudos, pero con los tres. Y él con uno. El de Hada es el que no sé, porque a ver, el de Hada, digamos que la idea, me imagino que es algo como esta. O sea, el Hada doble tierra. ¿Dónde estás, poderoso dios Whiskas? Me imagino que es algo así. O sea, y digo me imagino. Encanto que Antonia Rayo Hielo. Doble tierra. Me imagino lo mismo. Es empezar con la Jigglypuff. Esperar ver si cambia. Si va mal, o sea, si va mal este set, en el último set regreso al equipo triunfante. Tierra y doble hada. ¿Y quién es el doble hada? Aunque también podríamos ir con ella. Va a estar más puerco Gran Bull, ¿no?
Aquí no sé si Gidlipop o Clefable. Whitlipop. Encanto Canantonia, Rayo Hielo. Que sería si hay un volador. Y el Stonefish de Galar con Disparo Lodo, Avalancha, Terremoto. Avalancha es por el volador, ¿no? No sé si tendría que ser así. O Whiskas directamente. El problema es que Whiskas sale planta y Whiskas se muere. ¿Qué tranza, papi? Si llegas a leyenda, es lo que esperamos, Edith Aguilar. Es lo que ando pensando. Gran Bull es el que pega más, pero casi no aguanta. Pues vamos a calar. Total, ya perdimos 2. Vamos, vamos, vamos. Clefable versus Lucario. Se arma, se viene la chula. ¡Pum! ¡Pum! 3 putazos, 4 putazos. 4 putazos metió, güey. 4 putazos metió, no me mientas. No me mientas. A ver con qué me pegas. Puño incremento, ¿no? Órale. Putazo, putazo, putazo. Caíste. Jellies. Pega, pega, pega. Y ahí te va. Con psíquico para que te sientas, mira. Vámonos. Bloqueadito. Putazo. Putazo. ¡Ah! Le va a pegar, güey. Inicia con Stonefish. Rayo hielo. Venga, chepaca. Avalanchas. Vamos, 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 vamos a ver qué tiene. Con la sombra. Ya ni lo pienso. Esos encantos pegan como padrastro borracho. Y encabronado. Pegamos la avalancha y nos la teníamos que guardar, güey. Véngase para acá, mira. Encanto, papá. Encanto, encanto. Encanto. Ya se fue ese güey. Farmeadito. Juego sucio. ¡Ah, la miércoles! Pégale. 2, 3. El poder de la Gardevoir. A la Gardevoir pega como desgraciada también. Y ya la quiero jugar en oscuro. Pero fíjate que en oscuro yo creo que es full también los escudos para ella, tal vez. Alonso Problemas, ¿cómo estás? ¿Viste eso? Y usted quería que empezara con el otro. A ver. ¿Vas a transmitir el mundial, Ajax? No creo, Arce. O sea, estaría bien, ¿no? Verlo en vivo, hablar, contar. Ir robando las técnicas. La gardesada, pero también psíquica. Por eso le pegó el juego sucio, sí. Vámonos, Bastiodon contra el Stonefish. Vámonos. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4. 4 putazos aguantaste. Van 4. 6 putazos va a aguantar.
Pégame con lo que quieras, retribución. ¡Ah, su mecha! ¿Qué es esa mierda que me pegó? ¿Qué fue esa madre? ¿Qué fue esa pinche retribución? ¡No me chinguen! Es que tiene que venir el ataque este de fuego. Es que tiene que venir el ataque este de fuego, lo sé. Lanzallamas. Uno, dos, tres. Hoy transmitirás el campeonato. No lo sé, Alonso. Es que no dice, no es muy eficaz, pero mira cómo me pega. 2, 3, pegamos. Se nos va. Y viene la bola sombra, ¿eh? Viene bola sombra. La vamos a llegar, la vamos a llegar, la vamos a llegar. ¿Cómo de chingados no? Ni se piensa, esto ni se piensa, gente. Es que no sé si con los dos ataques esos. Tiene que usar el escudo sí o sí. O sea, lo pudimos haber baiteado. Lo pudimos haber baiteado. ¿Por qué crees que se...? Pues porque pensé que retribución estaba bien feo, güey. Pegaba 20 o qué sé yo. Retribución pega muy duro a casi todo. Guapi, ¿cómo estamos? Ok, dice. Es que no sé a qué horas sea lo del mundial del Poké. Porque empiezan las transmisiones desde las 3 de la mañana. O sea, empieza desde media horita. Ya sí. Pues subimos, ¿no? Subimos. Meditime. Vamos, para la bolsa. O sea, de ley llegamos a la 13 hoy. Hay que ver si tenemos suerte. ¿Y cuánto avanzamos para la 14? Nos queda un set más, según yo. Nos queda un set más. Vamos, 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 vamos. Listo, mi like para la suerte. Saludos Ángel Andazuri, ¿cómo estamos? Acá andamos, intentando ver qué sale. Tal le metemos nosotros nuestro sableye también, a ver si es cierto, güey. El nuestro que nos quedó es 80 y tantos, ¿no? No, pero nos falta creo subirlo de nivel, no me acuerdo. O sea, creo que sí nos falta subirlo de nivel. Pero tenemos rango 80 y tantos el que nos salió. ¿Los combates esos que están ahorita con los entrenadores también dan oscuro? ¿O no dan oscuro? ¿Qué dan? Pokémon X normal a lo mejor. Ludwitz. Ese güey es 10. Pero si me sale, puede ser que tenga. Obstagon. Puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te caes antes, farmeadito. Farmeadito, papá. Llegar al de hada y va a tardarme un golpe más. ¡Hola! ¿Cómo no escudaste, padre? Ya se fue, ya se fue. Se rindió. Se rindió. Dan pokebolas o pociones, no dan Pokémon. Ni para usarlos, ni para farmearlos a los desgraciados. Ojalá y los quiten ya.
No sé qué hizo. O sea, dejó entrar el ataque alariados. Pero no entiendo por qué. O sea, yo no entendería por qué dejarías que entrara un ataque así a un Poké. O sea, acaba de farmear. El mono está farmeado mucho. Se ha quedado como yo con la retribución. Y yo y el terremoto del Sceptile. Cuando vi el terremoto del Sceptile no tenía madre. Vamos. Stonefish versus Deoxys. Según yo, este es ganado porque el desgraciado este pega psíquico y pega tierra. Me está destrozando la vida. Me está destrozando la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 1. Y vámonos. Primer cambio. 1, 2. Ya pegó 2 trancazos la Clefable. Encima sus pokés aguantan más que los del Team Rocket. Hey. 2, 3, 4, 5, 6. Le entró el sexto. Está a 2 básicos. Dejamos que entre el golpe y lo farmeamos en 2 tiros. Usa rayo. 1. Pero llegamos, mira. Lo vamos a hacer que gaste escudo. Aquí tengo mi duda, pero según yo y mi lógica Pokémon, entra Gardevoir y tengo que escudar todo. 1, 2, 3. Y ni lo pienso, o sea, tengo que escudar todo lo que me aviente con Gardevoir. Que no le baje ni un punto de vida a la Garde. Es lo que tengo que hacer. 1. O sea, aquí ya se gastó toda su energía, digamos. 1, 2, 3. Cambió de Oxys para recibir el golpe, ¿no? 2, 3, 4. Ya pegó. Según yo llego. Empieza el torneo. María Pro Twitch. Según yo deberíamos de ganar con los avalancha. Deberíamos de. Su básico de la gorda pega fuerte. No sé si me rompa de esa bola sombra. No me rompió. Y yo no sé si le gano con esa avalancha, ¿eh? Pues ahí está el 2 de 1. ¡Vamos! Viene el Stonefish de Galar, ¿eh? Roto el desgraciado como siempre. Le quiere ganar su puesto al señor Whiskas. Pero el dios Whiskas está en otro nivel. María Pro Twitch dijo, empieza el torneo de Pogo. Tengo mis dudas. Pero lo bueno es que tenemos aquí el Twitchito siempre a la mano. Le podemos dar Pokémon. Oye, ya también el canal Pokémon Go está en directo. El World Champions. Hay 1000 personas ahí, ¿ya? Pero todavía no empieza. O sea, ya empezaron el directo, pero todavía no empieza. Lleva 5 minutos. No sé si haya programación, algo donde puedas ir a la página y ver la programación, la neta. Vamos a ver. ¡Vamos! Dice Arce. Equipo bien marrano. Estás usando, si funciona. Es que sí hacen que gaste. O sea, sí hacen que gaste. Ahí yo he dudado porque pues, los 2 escudos en la Garde le ha pegado a la Garde muy bien. O sea, a lo mejor como dices, puede ser que Gran Bull funcione todavía mejor, pero... Nidoqueen contra el Stonefish. Cargamos al terremoto.
Vamos a aventarle una avalanchita y va a entrar el Clefable, padre. Avalanchita, mira. 1, 2, 3, 4. Y ya está farmeado el desgraciado. O sea, ya le entró el autoataque. Y mira. 1. Aquí viene la tierra viva, según yo, ¿eh? Colmillo veneno. Uf. Lo que pegas. Lo que pegó el infeliz. Se la supo. Aquí tiene que venir colmillo veneno. No puede tener otra cosa. Tierra viva. Vale. Vamos a baitearlo. Vamos a aventar este. Lo voy a dejar caer. Le he querido ganar. ¿Y qué le voy a ganar? No le voy a ganar nunca a esa cosa. Yo creo que pierdo, ¿eh? Yo creo que pierdo, gente. Yo creo que pierdo. Juegos sucios. 1, 2, 3, 4, 5. Juego sucio. Perro. Tiene sus escudos. Tiene que escudar, tiene que escudar. Vamos. Pega. ¡Vamos! Pero que la mendiga Gardevoir está rota. Con razón Leadianta se echó al Lance, güey. Con razón Leadianta se pudo comer a Lance como quiso. El equipo Stonefish doble hada está partiendo la gente. Stonefish doble hada está partiendo la gente. ¿Cómo van los combates? Vamos 3. Vamos 3. Quedan 2. Quedan 2. Vamos. Vamos, vamos, vamos. MKS. Azul Marri. Ay, qué asco con esto. Empezamos mal. Vamos, gorda. 1, 2. Demuéstrale de qué lado más que la iguana. 3 trancazos. Que viene el rayo hielo, Viene el rayo hielo. Pega duro ese rayo hielo. 2, 3, 4, 5, 6. No sé si escudar. Vamos, gorda. O te llevas un escudo, te llevas el poke, dile. Me llevo un escudo. Vamos. 1, 2, 3, 4. Ya caíste. Ponemos escudo. No quiero daño para ti. Full básicos, Ajax. Vámonos. Uno, 2, 3, 4. Esa Victory Bell oscura se pasó de rosquilla,
Vamos, Tonfich, muéstrales a Victory Bell de qué lado más caliguana. La desgraciada pensó que se iba a farmear a mi Gardevoir todavía. Vamos, muéstrame qué traes, muéstrame qué traes. Se pasó de imbécil. Solo me queda llegar al terremoto y lanzarle un terremoto al desgraciado ese. Y ver cuánto le hacemos al Vigoroth. Tan mala es la evolución de Vigoroth que no se usa. ¿Sí? Uno. ¡No! Se quedó un golpe, güey. Se quedó un golpe. Sí, es que es full defensivo, ¿no? O sea, lo que tiene es que no tiene ataques que se usen como tal. O sea, Vigoroth por el contraataque y demás le fue bien. El set fue bien. A ver, el set va bien. Vamos 4 combate, vamos 3 victoria. El azul Merrill nos destrozó. Stonefitch contra Swampert. ¿Tiene que cambiar él o tengo que cambiar yo? Creo que tengo que cambiar yo. Sí, tengo que cambiar yo. Vamos, 1, 2, 3, 4. 4 trancazos. Y tiene que entrar el hidrocañón. O sea, los escudos van para la Garde. No, terremoto. No seas infeliz. 1, 2, 3, 4. Hidrocañón. Llegó rapidísimo. Llegó rapidísimo. Vamos, Garde. 1, 2. De 2 farmeados. Uno, el Aquaranit, 2, 3, 4, 5. La pistola de agua, ¿no? Rayo burbuja. 1, 2 y vámonos. Vamos. O sea, Aquaranit porque ya lo vi. O sea, trae ese y zumbido, güey. Trata de ganar el cambio, aunque sea con escudos. Vámonos. Se te ha caído, papá. Mira ese Jellicent, padre. Mira ese Jellicent. Vámonos, avalancha. Uy, es que no sé qué me va a pegar ahí. Rayo hielo. No me cargaste. Ya no tiene escudos y vamos con esa bola sombrita, ¿eh? Vamos, Garde. Vamos, Garde. Tiene escudo, tenía escudo, pero ¿qué le está pasando a la gente que no escuda? Tengo la preevolución de esa araña y V92. Está buena. A mí me ha gustado King Flota. ¿Qué se dice, mi perro? ¿Todo bien? Michelle Sandoval, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues acá andamos. Nos hemos ido positivos en los sets, ¿no? Creo que no hubo set que nos fuéramos negativo, ¿no, gente? Nos quedamos ahí.
2 victorias más para el 14. Ni tan mal. 4 días. Ve cómo sí. O sea, no llevamos 20 combates. Llevamos 25 combates. Gardevoir pega. Uf. Llevamos 25 combates, ¿ve? O estos son los 20. O estos son los 20. A ver. Jugué el equipo con Aquaranit. Jugué el equipo con Swampert y demás. Luego creo que ha perdido. Y lo hemos cambiado por el de Bastion. Y hemos cambiado. Es que a lo mejor sí este es el quinto set apenas. Vamos, Mew. ¿Quién sabe qué ataques traerá ese Mew? Uf. Unas piedrazas te cayeron, ¿no? Ahorita falta que tenga, no sé, hidrobomba, güey. No creo. Hierbalazo. Pegado bastante. Ha pegado bastante. Snorlax. Gordo versus gorda. Se viene el gordo versus gordo. No lo voy a planear más. Vamos, golpe, golpe, golpe. Cocazo, cocazo. Dale cocazo. Aquí tiene buenos golpes el Snorlax. Golpe cuerpo. Cocazo, 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 cocazo. Vámonos. Full cocazos de la gorda. Cocazo, 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 cocazo. Vamos a aventarle esto. Si lo deja entrar, nos rifamos. No lo dejo entrar. Bien, cocazo, cocazo, cocazo. Vámonos. ¿Qué puede tener? Pues sombrío. No creo que tenga un segundo. Es que si tiene un segundo, prácticamente ya me ganó. Rueda fuego. Uf. Entró golpe, entró golpe. Escudamos, escudamos, gente. Escudamos, escudamos. Hueso sombrío. 1, 2, 3, 4. Uf, el mío tenía cargado. El mío llegó al cargado. A mí hoy me salió un Axio 10-10-10, pero como estaba muy en contra, ¿eh? O sea, ese desgraciado. Creo que hubieran tenido que ser los dos escudos con el Stonefish de Gala y se ganaba. Los dos escudos al Stonefish. Vale. Medido. La siguiente vez que intenten aferrarse al Stonefish, va para allá. Voy 14. Voy a subir, creo, 14. O sea, creo que voy en 3. Voy en 3. Si todo bien, con este set subimos. Meta versus meta. Meta versus meta. Él tiene más ataque, gente. Ya perdimos, güey. Se apagó el teléfono. No estaba viendo la pila. Qué feo. Yo ando Walrein Nidoqueen Matchup. Medichap. Está chido ese equipo. Se apagó el phone. Se apagó el phone, sinceramente. O sea, lo vieron con la pantalla. Estoy encabronado. No me gusta que pase eso. O sea, y no hay reconexión, ¿no? No es como que me vuelva. O sea, no es como que encienda y me vuelva a conectar a la batalla, güey. Esa ya la perdimos. Vamos dos sets. Y estaba bien, ¿eh? Porque su Stonefish tenía 1497. O sea, sí volteé a ver el PC del suyo y el mío. Y el mío tenía un PC más de ataque. Un PC más, o sea. Entonces, quién sabe si estaba fuerte o no estaba fuerte o cómo estaba la cosa.
Ya dice que el show va a empezar en 7 minutos con 30 segundos. Ando 2552, pero ya fue por hoy. Ya solo juego PvP por diversión. Ya no ando farmeando desde hace días. Trafalgar. Ah, pero andas full PvP. Con ese tienes para rato. Un ratillo. Que cargue como al 50. Yo creo que me dejará alternar todos los combates que tengo. Esperemos, esperemos, gente. Esperemos, esperemos. No me fui convencido, ¿eh? No me fui convencido. Me gusta cómo pegan esas dos. Mejor juego Fall Guys, ya después le das algo. Ahorita de estar, ¿no? Ahorita de estar, pero no tiene el legado. O sea, el legado se lo van a dar hasta diciembre, seguramente. O mínimo el del carga, no, no sé. O sea, me darían ganas de ya traer el rango 1 y ya. Pues ahí más o menos nos fue, ¿no? No queda más. Sí es cierto, ya queda poco para el legado. A mí a veces me caía mal, pero hoy me cayó muy bien Walrein. Es que Walrein está roto, Walrein, la verdad. O sea, de hecho, o sea, en mis ideas es como que, pues sí es, o sea, sí es uno de los más fuertes, ¿no? Para poderlo jugar. El Registil, y por ahí le metes a Trevenant al equipo. Rusok, ¿cómo estás? Yo aquí, enojado porque perdí mi PvP, porque el teléfono se apagó. Bien. No sé si hoy, o sea, yo creo que lo puedes ver, ¿no? Eh, ¿Cómo se le llama? Ah, programa Pokémon Londres. Hoy hay nuevas misiones. Pues se supone que sí. Viernes 19. Empieza con rondas suizas de videojuegos. Retransmisión del JCC Pokémon. Dice. Rondas suizas, retransmisión. Finales a las 3 p.m. de allá. Juan, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu Pikachu de evento? No, King, todavía no lo tengo. Eliminación directa, mejores clasificados, videojuegos, retransmisión, categorías junior. ¿Qué pedo? ¿Y cuándo es el del Pokémon Go? Y dice Pokémon Unite. Aquí viene, viernes. Muchas gracias, Juan, por el follow. Te lo agradezco. ¿Este equipo que dices es débil a lucha?
Ese equipo que dices débil la lucha, un Scraggy le gana a los 3, Walrein, Registil, Trevenant, pero sabiendo jugar tus pokés le puedes ganar a un team con Scratty. Es que es jugándolos bien, ¿no? Es que Registil está fuerte, pero sí, o sea, es débil. Es que Walrein, o sea, parece que no, pero Walrein es fuerte. O sea, Walrein también está muy fuerte. Ahí estoy viendo. Dice, retransmisión de Pokémon Go. Desde ayer, dice. 9 a 5. Último torneo clasificatorio. Principal ronda de eliminación doble de Pokémon Go. Domingo, sábado. Últimas partidas el sábado. O sea, el de hoy todavía no es final. Hoy todavía toca. Entonces puede ser, estoy viéndolo acá en Twitch, que puede ser que tenga que verlo desde Pokémon. Desde Pokémon Go. Desde el Twitch de Pokémon Go y no el de Pokémon. No, trae lo mismo. London. Igual Octagon, cuidado con ese equipo. También le gana el team que andas pensando. Mismas condiciones que con Scrap. O sea, ese lo pensé así. Simplemente por ver los que están muy arriba. Pero no. O sea, esto con el Stonefish de Galar sí me ha gustado con el doble hada. O sea, los agarras a cocazos con los hadas. El problema es aprender a cuidar a lo mejor a esa Clefable. A básicos no la bajas, la bajan con cargados. Entonces a lo mejor es escudar a la Clefable mínimo una vez. Para que no le entre todo a ella. Puede ser, puede ser. El Pikachu de evento, pues lo tengo que buscar. Ya va avanzando, ya van 31 minutos, 30. Pero habrá que ir viendo. Yo creo que casi. Ahorita viendo cómo empieza esto del World Champion. De Pokémon. Voy a parar el directo. O sea, viendo esto. Yo creo que voy a parar el directo. Para para que todo el mundo lo pueda ver. Es que a lo mejor se puede o sea, lo puedes poner y que se vea, pero a lo mejor en Twitch. Y no dejándolo resubido. En YouTube seguramente ni de chiste. Está muy bonito los Pokémon como los van mostrando. El Garchomp, el Tiranitar, el Salamence, Pachirisu. ¿Algún uno que pasen por ahí? No, se me acabó la pila, Rafael. Estoy viendo así el inicio del evento de Londres. El trofeo es bonito, el trofeo es bonito. Pachirisu destaca. Juancho lo está viendo en el YouTube, en el mundial. Los temas de copyright es lo que no sé cómo esté. Igual que te cae un strike ahí. Por estar transmitiendo todo. Llegó el Keybron. Hey.
A ver, vamos a ver cómo lo está viendo el Juanchópolis. Juanchópolis 21, ¿no? No creo que tenga ni cosas del... A la madre. Si ese güey lo está viendo así, a mí qué me impide verlo así. O sea, para empezar ya sé que. Vamos a sacar esto de acá. Vámonos acá. Gente, vámonos acá. Juega con mi Nidoqueen. La vas a armar. Obviamente Shadow. No lo traigo en Shadow. Vamos a ir a capturar ventana. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene? A ver. Y lo hemos capturado. ¿Dónde está? Área colchada. Estoy ahí transformando. Y vamos. Ahí tengo que habilitar esto. Según yo. Star rates throughout this event. On top of that, if you're a shiny hunter, Shiny Muna will be making its debut Vámonos. in Pokemon Go. So if you're lucky, you may encounter Shiny in the wild. There's a bunch of special research, stickers, and other cool parts of this event, so you don't want to miss out on August 27th. One more exciting thing, we have a Twitch time research code. Exclusive time research codes will be shared periodically in the Pokemon Go Twitch chat. These time research codes will provide trainers with an introduction to battling plus a choice of Pokemon encounters for them to craft a competitive league in the Great League Go Battling. And, you know, Butters, I was watching back on the stream from yesterday, and I saw a lot of engagement in chat, trying to get these codes, trying to start building their rosters for Pokemon Go PvP and Great League. And like I mentioned, a couple of my friends started battling just yesterday for the first time in Pokemon Go Battle League. So, very exciting, a great way to kickstart your team with especially a lot of these really strong Pokemon that we'll see on the main stage today. Yeah, make sure and get that time research code and check out the celebration event because you can get more of some of the meta Pokemon that you will see throughout this 2-day tournament.
Yes, yes. We're definitely see a lot of those Pokemon used by some of the best trainers on stage. And speaking of some of the best trainers, yesterday we kicked it off with the last chance qualifiers. And I believe in our first matchup, we had 23 EJB featured on the main stage. And guess what? From what I hear, Butters, 23 EJB made it through the last chance qualifiers and is here on day one fighting against all the other champions and runner-ups from the regionals and international championships. He did it. It's the dream. He made it from the Pokemon Go last chance qualifiers on the stage, the very first battle. Now he's going to be probably on stage again for the day one of a 2-day tournament to see who will be crowned the Pokemon Go World Champions. It's crazy, right? I mean, the first battle ends up being one of the champions that move on to day number 2. Also, we should mention the other champion who was a Stone Collector, right? And with a Samurai, brought a Samurai and made it all the way through last chance qualifiers to qualify for the World Championships. Yeah, let's talk about how unique this is. Stone Collection is, I think, the only person to bring a Samurai to last chance qualifiers and probably will be the only person to bring a Samurai to the World Championships as well. So super unique, pretty spicy Pokemon. You rarely see it. There's so many strong water types in Open Great League and Pokemon Go PP, and Samurai is almost never a part of that conversation. I would say not almost never, never. No, you can say that because I've never seen it in tournament play before. And wow, it's fun to watch. It has Fury Cutter and Hydro Cannon and usually Mega Horn. Yes. And so it's just so fast. It's just Fury Cutter, Fury Cutter, Fury Cutter, and it gets to so many Hydro Cannons. And the thing is that I really like about it is that it kind of can outpace and beat some of the best water types like the Walrein. It can beat the Swampert because it's just resisting those Powder Snows and Icicle Spears, resisting the Hydro Cannon. So it's in a really good place among the fellow water types in the meta. Yeah, no, you're absolutely right. And I remember specifically a few months ago, Stone Collection brought that Samrod to their local regionals. And I believe Stone Collection finished in the top 4 for that regionals, just missing the cutoff to qualify for World Championships. But the thing I love the most is Stone Collection stuck with that Samrod, even though it didn't succeed to the amount that he wanted to, still sticking with it, knowing the matchups and saying, you know what? I don't care. I'm still going to run it. I'm going to run my favorite Pokemon last chance qualifiers and make a run for World Championships, and it paid off. So really incredible to see that storyline play out, and I'm excited to see more Samurai on stage, to be honest. It looks super strong. Yeah, mastering the matchups. I know you mentioned earlier, he knows every single matchup for Samurai, which I'm not sure anyone else in this building can say that, to be honest. So look forward to seeing that today. And as we transition from last chance qualifiers into the tournament, this is day number 1. We're going to be finding out the teams, the new meta. I mean, how much will it be affected by what they saw yesterday? Because, I mean, the thing is, only 2 competitors made it. So it's a lot of noise yesterday, right? It's a lot of different teams, different strategies, but it really doesn't affect them. Do they just stick to what they had? Or, I mean, are they prepared? They have to be preparing for Samurai, right? Yeah, I mean, for those that already qualified, they're probably looking at the last chance qualifiers and seeing what is EJB running, what is Stone Collection running. You know, those are 2 potential opponents they may face. But on top of that, there's dozens of other competitors they may face as well, and they don't know any information about what these trainers may be bringing. You know, before we started recording today, you know, me and Butters were just chatting, and we're saying, what is some of the most interesting things we may see today? And what did you say specifically? Well, I'm not sure if, I mean, it's kind of a meta Pokemon, but it's been a little dropped out of the meta. I was thinking if this Steel type meta kind of switches a little from Registeel to Galarian Stunfisk, and the Grass type meta switches from Trevenant into Venusaur, as we saw so many Shadow Venusaur yesterday. I think Cresselia could be a good Pokemon, because even if there's a Ghost type in Sableye, you can hit Moonblast on it, and specifically, if the fighting meta is the Medicham and Scrafty and Obstagoon, Cresselia is just fine versus all that as well. So that's what I'm kind of looking for in the meta today. But I'm also thinking, I think there's going to be some more Shadows unleashed. I was telling Caleb, maybe we're going to see a finals with 3 Shadow Pokemon. That's my first prediction, is that a final team is going to make it with 3 Shadow Pokemon on the roster. Okay, all right. So bold prediction there. You've given up on the electric Pokemon dream, is what I'm hearing here, right? Sadly, yes. I mean, it would be the dream if it was a Shadow Electric Pokemon, the absolute dream, but it's not about my dreams. It's about their dreams and becoming the Pokemon Go World Champions, and I'm not sure
if a Shadow Electric type is going to help them. Yeah, no, I feel you there. You know, my dream was to see that Bastion in the finals, but that may not happen. But my prediction is, I think we didn't see this yesterday in the last chance qualifiers, and I don't think we've really seen it in many of the regionals nor international championships in this Play Pokemon season. But I think Shadow Victory Bell may have a place in the meta today. Vamos a ver qué pasa. If anyone that plays mucho Go, bla bla Great bla. League, Go Battle League, you'll know how strong that Shadow Victory Bell is. It's taking out Me llama la atención porque al no poner la atención a nada, tampoco es como que sepa qué liga siquiera van a jugar. ¿Qué liga jugarían? Podría ser 2,500. With so many waters in the meta, so many fighting Pokemon, with the poison typing of, you know, Shadow Victory Bell, it's going to be very, very strong, and that's my prediction. I wouldn't be surprised if we see it, and I wouldn't be surprised if it does really las variantes. well. I myself, no matter how much I like or dislike the strategy, I've lost to Shadow Victory Bell quite a few times. I will say, I don't know how good Shadow Razor Leaf is in a Show 6 format, but if we're talking about bench pressure, that's some serious bench pressure. If you're running 2 Shadow Razor Leafers on your bench, I mean, I'm pretty sure your opponent won't want to run a single water type. So if you have your team balanced, la cámara no sé si la voy a mover, really weak to water types, and just have 2 Shadow Razor Leafers sitting on the bench and never using them, that might be the strat. I don't know how much you'll see it because, like you mentioned, sometimes on these Show 6 tournaments, you know, maybe they have Reggie and Talonflame. Maybe they have a Shadow Venusaur as well. So they might have some good targets. Maybe you'll see a Double Charm. Who knows? Maybe you'll see some Alolan Ninetales, Wigglytuff. But I think the thing is, some of these trainers are kind of building their team to be not one times weak to certain strategies. I think that was an early mistake that some trainers made, being one times weak to like an Alolan Ninetales. And then some trainers, I know Dilap is here today, he likes the Alolan Ninetales. Yes. Trent, who's been in a lot of these top 8s, they'll have this Alolan Ninetales and just heavily ride on it to victory. But now you see the Shadow Nidoqueen, you see Fire types, you see Registeel, sometimes you see Registeel and Galarian Stunfisk. So I believe these teams are a little more balanced, but also a lot more variety, Caleb. Yeah, no, I 100% agree with you. Let me raise the stakes even more. Okay. All right, not only, and I'm going to predict there's going to be a Shadow Victory Bell at least once or twice in today's tournament. I think there's going to be at least one instance where that Shadow Victory Bell locks into a Swampert, maybe even a Shadow Swampert, and that thing's going to get KO'd in a second on the screen. That's my prediction. I'm just throwing it out there. We'll see how on point we are, but bold prediction went from once to maybe once or twice. And speaking of predictions, we're gonna start seeing the real teams because we have our first matchup available. So let's head on down to the main stage for our first matchup of day number 1 to find out who will be the first ever Pokemon Go World Champions. Yeah, we are back on center stage here too, and this is going to be an interesting way to start off. You know, like I said, these are some of the best trainers in the entire world. Lo malo es que los comentaristas hablan mucho. These are all going to be incredible battles. They've already ran juega con mi a ver si el mundial revisa cómo juegan. Para mí lo más importante es la generación de energía. Y son pocas metas, así verás cómo se juegan los matches. Venga, la primera chica que veo, ayer todo lo que vi, tanto del TCG como de Espada y Escudo, no vi una chica. En el Guay una chica. Regionals to become the champion now, day number 1 at Worlds, as we're going to find out the teams. I think I might have to call, I saw a little sneak peek, I think I might have to call a little shenanigans, a bit of shenanigans at you, Caleb, because we're going to get into these team sheets. I think your prediction is going to become correct. Well, you know, it is what it is. Going against Cindy, it's going to be Zygomatic. Zygomatic, pretty much famous for using that Talonflame and Scrafty core. We're using almost, I think, the same exact team that they ran in North America International Championships back in Ohio. And yeah, it's gonna be interesting to see how both trainers face off against each other here too. Zygomatic
making Talonflame look unstoppable against a lot Así of ahorita these hasta que teams, empiecen los despite combates. there A being ver. numerous water types Nidoking and, oscuro, few por lado de la rock chica, Pokemon such as Stonefish de Wind Galar, Stomp is Aquaranit, effective papá. rock size attitude. Voy con ella, Yeah, and, Desde que Cindy's veo la team Aquaranit, seems to voy be con the ella. Shadow, Nidoqueen, the Medichan Galarian, y Sableye Stunfisk, purificado. Walrein, Del otro lado está Arachnid, Talonflame, Medicham, líquido, and Purified Medishap, Sableye. Walrein, One little difference from Venusaur en Zigomatic's team, oscuro. I believe Ojo con el he Venusaur heavily oscuro. relied on the Talonflame Swampert. Scrafty core throughout a lot of tournaments, and now change the fighter. Venusaur oscuro me llama. Está modificando, Está modificando. Está Altaria. Está entrando Victory. It is in fact a Shadow Victory Bell on Cindy's team, along with the Wigglytuff. Shadow, So I'm ¿no? calling Shadow, shenanigans. no I think sé. Caleb had some inside Registeel, information to make it look like the Trevenant, prophet. But also Scrafty, the Medicham, Swampert, Ninetales, Stunfisk, Dalola, Altaria. I think Talonflame, this is sí. the team Swampert, I ahí know está. for sure that is a Shadow Victory Es Bell. la So we might get that problemática. updated as well. Es But la wow, prometida bringing the de otro Shadow chavo Razor que League juega Victory PvP. Bell to the Se llama World Pier. Championships. Hey, you know, Butters, I'm off to a good start. I'm feeling pretty good Hola. already. You know, I feel like I'm making some good reads on the competition today. Like I said, Se llama at least Heisen. one Shadow Como Victory Bell. Heisen. And we are starting Heisen. off already with a Shadow Victory Y Bell on the team. And here's the Signomatic. best part. Zygomatic has a Swampert on the team too. Hay Can un I be mexicano, a ¿no? prophet Hay two un times in a mexicano row que fue with a that jugar. prediction? O de We'll have dónde to es. see. That'll be an interesting situation. But Cindy actually bring the Shadow Victory Bell and a Wigglytuff. And honestly, this Falta que is sea a really rare Signomatic, team. We ¿no? rarely see it. I don't remember the last time we saw a Shadow Victory Bell in any of the tournaments this Play Pokemon season for Pokemon Go, and definitely not to my knowledge on any streams. Yeah, and against this matchup, maybe not too favorable Los because teams de Zygomatic abajo is son famous for his buenazos. Talonflame play. I think one of the best Talonflame players I have seen so far. Often Registeel, devotes a lot Swampert y of protect shields Trevenant. to it, kind of bounces around with it. Pero yo keeping it imagino que healthy, son los and 6 y finishes van a a elegir lot al of que sea, games. ¿no? It has the Registeel, also has the Scrafty, Trevenant Ninetales to y resist Talonflame. that Shadow Razor League. Ella ganó el Also has two campeonato de options Vancouver for the con Wigglytuff. Ninetales, It has tanto the Shadow, Registeel and the Shadow Talonflame, so Legacy. I'm not sure how much action that will get. And Altaria. Altaria is a pick that is a little bit scary because the meta can start becoming a little bit Walrein Registeel. ¿Cuántos rango But look, 1 crees que veamos there's en no el Walrein. mundial? There is the Alolan Ninetales though, Yes. which might be an even ¿Cuántos worse rango matchup for 1 that crees que Altaria. Yeah, vamos en Alolan el Ninetales mundial? is pretty scary, but Altaria having positive matchups against the Scrafty, the Swampert, the Talonflame, La and the pregunta es Trevenant, seria, ¿eh, and gente? with La shields pregunta up, es seria. those Dragon Breaths are really going to add up against the Registeel. Just like how I said, the Shadow Victory Bell is going to start chewing through even the Registeel as well. You know, it looks bad with the Talonflame, but I think Zygomatic actually has a team composition disadvantage here. Esa pregunta Because es full you seria. have the Altaria that's pretty hard to stop outside the lone Ninetales, and you have the Shadow Victory Belt that beats the Scrafty, the Swampert, and Podemos can even ver beat the varios, Registeel when you podemos have ver shields there, el Juve de and varios. Trevenant is probably not going to appreciate a lot of those Rage Release either, even though it's resisted. It's kind of like the Shadow Venusaur from yesterday. Those Frenzy Plants still hurt the Trevenant, or you saw the respect the potential Sludge Bomb. Yeah, and a key factor is Cindy's Swampert. Is amazing versus Zygomatic's team. Really only one answer, which is the Trevenant. 1498 double de los beat to it Swampert, with the 100. Registeel and Talonflame, Rangos neutral 1. to it with Swampert, Scrafty, and Alolan Ninetales. So I think you're right. I think it's going to be a lot of Swampert in Altaria core. And how do you fill out that core? Do Por you los Pokés bring tiene que the ser Shadow Liga Victory Bell? 1500, ¿no? I'm not quite sure, but I think there is going to be a lot of Swampert Altaria. So that is probably going to force the Trevenant out of Zygomatic. Yes, yeah, I think the Trevenant is pretty safe for Zygomatic here, but you have to watch out for that Wigglytuff too. Double resisting all those ghost damage. You only can really throw C-bombs here, and Wigglytuff, one of the bulkiest fairy types in Pokemon in Great League as well. So, you know, Sydney bring a very interesting team here. I believe also, at least of the broadcaster regionals, Sydney was probably one of the first competitive players that went really far in tournaments, running a very spicy Pokemon, which was the Shadow Ember Cancel Ninetales back in Vancouver. Now she is probably the first person ever to bring a Shadow Victory Bell to the competitive stage too. So mira, eso de que sale la promoción así y el cartel del a completely anuncio. different Shadow Pokemon, but also one that may prove to be very viable here. Yeah, maybe some people were thinking the Shadow Kanto Ninetales was silly at the beginning of the Vancouver regionals, but look how wrong they were. She's an innovator. She's a creative Pokemon master. So I'm really excited to see how she will play this out today. Maybe some kind of ABB with a Wigglytuff Altaria to maybe bait out the Registeel.
lot of options here. I don't know, Zygomatic, I don't think he prepared for the Shadow Razor. But the good thing, Zygomatic is one of the crispest, cleanest players that I have seen. So he is going to make the right calls, the right adjustments, and you know he's going to play with precision. Lo que sí es que tardan bastante en empezar. Bastantito en empezar tarda. Against a very stacked field of competitors there too. Cindy on the other Yo end creo, went through Vancouver, sinceramente, sweeping the entire bracket, staying in the winner's bracket throughout the entire weekend. So, two very formidable trainers, and they're going to show off. Aguas con los asiáticos, game of day Empieza. At Worlds, and we have Shadow Victory Bell into the Trevenants. What a way to start the Pokemon Go World Shadow Championships. Victory, It's a Shadow Racer Leaf Victory Bell. It has the ahí está el equipo, ¿no? Look how much damage did you swap? But it's swapping on Hizo the Shadow cambio Ball here, exacto. so this will do a good amount of damage onto the Altaria. We're going to see what Zygomatic has in the back, and it is that Registeel or a Alolan Ninetales. Casi So media going to vida. be Alolan Ninetales to get the full charm down. Yeah, you know, I like this catch from Cindy there too, expending a lot of that energy and not getting to that sky attack, but you still have the Shadow Victory Bell here, but you also have the Galarian Stunfisk. Galarian Stunfisk able to handle these charm even better, and let's see how Cindy adjusts. I wouldn't be shocked if the Galarian Stunfisk is what comes in, and that's exactly what happens here. Not needing to shield these weather balls as much compared to the Shadow Victory Bell. It's a great call because now you can rock slide this Alolan Ninetales as you take the weather ball here. This is not going to do too much to this bulky Galarian Stunfisk. Now you can try to set up momentum to do well in the back. We know Trevenant just threw a Shadow Ball worth of energy, so you need some rock slides to hit it. And at this point, here comes one more weather ball. Now this is getting a little dangerous for the Galarian Stunfisk, but we do see Registeel in the back, and Registeel doesn't have tapando la cara a la pressure. chica. Yeah, you know, I think relying a lot on the Shadow Victory Bell here. You know, if there is a Talonflame in this game, it would have been disastrous for Cindy, but Cindy actually making the call in the read that there's unlikely to be a Talonflame here. Así más tan Getting chiquito. a lot of energy now here on this Galarian Stunfisk, and now swapping back over to Shadow Victory Bell, and is going to throw this Leap Blade being caught on the Lo que Registeel. tiene es que tiene los escudos. I don't know, you're resistant. You don't want to get acid sprayed here, but that did a good amount of damage for not very effective against the Registeel. And look at how low Cindy's health is. There's no health on the Victory Bell. There's no health on the Galarian Stunfisk. Lo que tiene es que, a ver, la Victory Bell tiene los escudos también. But it's just doing lock-ons. Yeah, you know, this is one of the situations where, yes, O sea, la Victory Bell se lo alcanzará a is farmear. resisted on steel, but this grass shadow damage is really adding up here. Even though you did not want to shield it, you're probably forced to shield at Leaf Blade sometime. And let's see if Zygomatic dispense a shield. Does not. And this Leaf Blade is going to land, putting the right. Es que lo tiene ahí, lo tiene al toque, lo tiene al toque. I cannot believe this, letting the Shadow Victory Bell go. There's La va a no dejar health caer. left. You're letting it, there's no shielding it. Galarian Stunfisk can even survive a charm. It has the mud shot down. It gets the mud shot down. It has to be able to survive a charm. And Trevenant just has so many Shadow Claws. So this is tough for Cindy. Zygomatic No looks te lo like he's creo, gonna win this with 2 shields No te lo remaining. creo. O sea, ya le entra un I think that might have autoataque. been a situation where maybe shielding a weather ball on the lone Ninetales might have been useful here. But you know, of course, hindsight is 2020, and this Trevenant is going to clean up the Galarian Stunfisk too. So I think a great catch on the Shadow Ball. Unfortunately, the backhand matchup was a little Atento tough al for Cindy Talonflame, there. puede destrozar. Yeah, so let's see how Cindy adjusts there too. But we saw that Shadow Victory Bell doing quite a bit of work against the Registeel there too, almost taking it out by itself, spending only 1 shield. I mean, I could not believe what I was watching because it was this low health Victory Bell just El chunking problema fue through el that cambio, Registeel. ¿no? But unfortunately, there's just too much health on Trevenant. Zygomatic chose to run a Trevenant, and then 2 things good against Altaria in the back. With the Alolan Ninetales según and yo the está Registeel. así. Cindy made a great swap le puedo dar on that así. Shadow Ball, but then it just got nowhere because the Alolan Ahí está. Ninetales just came out and charmed it down before it could even get to a Sky attack. O sea, el problema es que metió a la Altaria y la Altaria se la comió viva. With the Shadow Victory Bell, especially if Zygomatic is throwing that Shadow Ball. If you shield that Shadow Ball, Y es those que fue Razor todo. Leaves really start adding up. And unless Zygomatic starts shielding that, you can probably win switch advantage. And even though Altaria is not great against the Registeel, you at least have the Galarian Stunfisk against the lone Ninetales, and that'll put you in a much better spot, I think, alignment-wise. That Razor Leaf versus Trevenant was doing an alarming amount. It seemed like that Trevenant was half health, but by the time it got the Shadow Ball, I could not believe what I was watching. So I think you're right. Not only ¿Quieren que alguien juegue una estrategia loca como el doble hada?
doble planta. Yo creo que es difícil, porque como muestran los 6 pokés que vas a jugar, me imagino que él sabe qué es lo que va a jugar ella. Yeah, you know, I was actually a little surprised Ziggumatic didn't bring the Talonflame, knowing that it has such a great matchup against the Galarian Stunfisk, which shields up. Con el Stunfisk pensé and the Metachamp too. It really has to watch out for the Swampert. Pero estaba jugando como de que iba a generar energía para que él se encargara como de todo. O esa era la idea. Está muy bajo de vida. So definitely interesting to see how Ziggumatic adjusts there too. I think Talonflame is definitely one of the few Pokemon that Cindy does not want to see, and unfortunately her en todos los escenarios the Talonflame Master la jarconterió. Trevenal y Victreebel se inclina. That's why he put 2 things strong against it in the back. So we're going to see they're about to be locking in. Es que al dejar, yo creo que cometió el error de querer sorprenderlo con primera ronda a meter al Victreebel. We're going to see more Shadow Victory Belts, another Trevenant lead, and it's into the Galarian Stunfisk. Yo hubiera ido por la Y, slightly negative, but not terrible. Yeah, we see Ziggumatic actually locking in the same exact team as Game 1 here. Now, this is not a great matchup for Cindy, but Cindy el Trevenant que trae él es rango 1. Against the Swampert in the back here too, so this is probably the el Trevenant que él trae es el rango 1. Según yo es igualito al mío, 97. No shielding the Shadow Ball and content with just taking the damage and throwing probably these rock slides. It's Ziggumatic going for the energy efficient move, which is the Shadow Ball. And the rock slide is going to be going through. Si trae Altaria Swampert shots and rock slides, 2 of them will knock out a Trevenant. You're at the second one now. Do you throw before the seed bomb? No. Ziggumatic does get to that seed bomb first, so this will probably force a protection. Yo creo que se equivocó ella, ¿no? Yeah, and I think this is a good utilization of shields because essentially you really porque tenía la roca esa ella primero, o sea, pudo haber pegado primero ella. But again, it's really going to be the Swampert that's going to have to put in a lot of work here because that Altaria is not going to have a great time, especially against the lone Ninetales here. And again, going for a potential catch. Trae energía y cambió por Altaria. Y la misma respuesta está el Ninetales. Not a fun matchup for this Altaria. Uy, se dio un trabón en el del Ninetales. Has nowhere to go. As Cindy does throw off this sky attack here. Instant no shield by Ziggumatic, and Ziggumatic's just going to keep charming through. At least you got the Alolan Ninetales to half health, so within Rock Slide range at least, right? Yeah, within Rock Slide range, but this Alolan Ninetales es muy difícil, lo que tiene ahí está muy difícil. O sea, es la segunda vez que juega la Altaria. Si yo fuera él, el Ziggumatic, pase lo que pase en esta partida, en la siguiente meto a Ninetales otra vez. Lo digo así. O sea, pase lo que pase en toda la partida que está ahorita. O sea, para mí es un error repetir el poke que no te ha hecho nada en una partida. No estás jugando los sets, o sea, no estás jugando los sets perdidos. But unfortunately, the Swampert is quite low, and the Trevenant might be able to Shadow Call this down. You have to save the shield for the Trevenant, though, because the Trevenant does have the Seed Bomb ready, putting Cindy in a very difficult position here, having to spend this last shield and still need to take out the Trevenant and the Regiseal. This is an uphill battle. Mira su dedito de la chica. Ya le está presionando con todo lo que puede. Is within Hydro Cannon range, but there's just no health remaining. There's a Protect Shield left. Looks like Ziggumatic wants to go for a lock on down victory as this Trevenant gets knocked out, and this Regiseal is finally going to get some revenge against the Swampert that it usually loses to. It's going lock on down, señor. and down goes Swampert. Yo, sea la decisión de la chica, para mí es un error. Para mí es un error grave repetir el Altaria. O sea, su táctica a lo mejor fue quererlo sorprender, haciéndolo pensar que no metería la Altaria de vuelta. Esa es su idea. Que él crea que no volvería a jugar al Altaria. Es una estrategia medianita. El de que hacerte creer el de mi Pokémon sorpresa. O sea, mi Pokémon que no te esperarías que volviera a saltar. Pero lo que tienes por el Ninetales, ¿no? O sea, el Ninetales le puede conteriar
al Altaria, a lo mejor le puede hacer frente al Victory por los tips. O sea, tiene cosillas. Ahí se va 2-0. No sé si con eso no se ha parado la chica de la silla. No sé si eso ya era el GG, mejor de 3. O será mejor de 5. Quiso jugar la psicológica y no le salió para nada. I agree with you. One of the strongest players we've seen in this play Pokemon inaugural season for Pokemon Go so far. Y como yo lo veo, les digo, el de ese chico, el Caleb here, and I would have picked the right NAIC winner, just like you picked the right Spice Pokemon that we would see in the very first battle, which was the Shadow Razor Leafer. And like you mentioned, double elimination tournament. So ya está, el Treven, aunque sacó el chico rango 1. No le he puesto atención a los demás. El Ninetales, así no le he puesto atención. Never dropping out of the winner's bracket and winning the whole thing with the Ember Shadow Kanto Ninetales, which, I mean, I'm not disappointed that I didn't see it today, but, I mean, when you put on such a masterful show with a Pokemon and then you drop it for the World Championships. Yes. You know, and sometimes that's making a prediction on the meta or maybe seeing how your opponents read. Maybe some opponents are going to say, you know what, I expect a Shadow Kanto Ninetales from Cindy, so I'm going to bring a bunch of water types this time, and then the Shadow Victory Bell is going to have a great time. Zygomatic taking the other approach here and saying, Talonflame is my staple. It's really strong. I love Scrafty as well, pairing up with that Registeel and the Lone Ninetales. And feels comfortable just bring pretty much the same exact team that they brought a few weeks ago back in Ohio. Sin igual, Reiné. Cada quien, pero yo completaría con Victory Bell. Hay mejores opciones plante de net. O sea, pero tú completarías o tú no completarías. Tú no completarías con Victory Bell. Shadow Kanto Ninetales, but now it is everywhere. You see a lot of people run the Shadow Kanto Ember Ninetales. El Altaria está fuerte, they know the matchups a little better now, pero creo que es más estable Skarmory en muchos I sentidos. do understand why she switched it up. O sea, Altaria es muy fuerte contra unos tipos, pero creo que estable sería Skarmory. Aún así, lo que me sorprende es el Treven Out rango 1 del chico. I'm pretty happy that my first prediction was correct here. We still need a Shadow Victory Bell against a Swampert sometime today. That's my hope and dream. But until Ninetales Ninetales sí que se puede buscar. Cuando estuvo el evento y así. En mi cuenta baneada tenía Ninetales de Alola 1. Hace años. Y aquí, I don't know if it's the only player to use it in competition, but it's definitely the first competir en el cada quien. Competir en el campeonato. You do see it a lot in the Go Battle League leaderboard. I know you were saying your boy Bastion and then Shadow Razor Leaf Victory Bell. And what was it? Metacham? Metacham is a pretty dominant line. Yeah. It's not my strategy per se, but it's, o sea, es como lo que mencionan ahí. O sea, creo que ya tenía el Medicham mostrado en el equipo. Medicham pudo ser opción. Medicham pudo ser opción. O sea, vamos a ser sinceros. Si tú ves ese equipo, Registeel es el número 1 de la Liga 1500. Creo que Registeel es más que obvio que entra. Para eso mete el Stonefish de Galar, ¿no? Para ese Registeel. Pretty much sweep the Alolan Ninetales, and it's a little unfortunate too because Cindy unfortunately didn't have any of the lead advantage in any of those two battles. Ahí podrían hacer cosas interesantes como dejar ver, o sea, obviamente, luego entra una batalla psicológica buena. O sea, digamos, si tú metes en tu equipo de 6, dejas ver a Whiskas, entra una opción muy fuerte, que es, mete un planta porque va a jugar ese Whiskas, porque puede jugar ese Whiskas, porque el Whiskas puede ir. Y después dejas ver, no sé, o sea, dejas ver cosas, dejas ver un equipo que podrías llevar con ese Whiskas. Y en la primera ronda no lo juegas.
trainers are really intenta sorprender, ¿ves? so all these trainers are fighting against some of the best in the Y world. estilo así. And, yeah, O sea, son como cosas que yo pienso. Pero hay monitos como el Rey Steel que no están. And strong competitors, we have our next pairing live on the main stage here. No, ahí estaba mencionando como que había mejores opciones que el Victory. O sea, él sí está molesto de que el Victory el oscuro, como que es lo que no le pareció que metiera en el equipo. Y ha mencionado así como que pudo haber metido el Bastion, el Medicham, o sea, que había opciones para jugar. So far here, day number 1. Yes, and we have back on stream here, we have 23 EJB fighting through the last chance qualifiers and making it to the World Championship stage here. Sí, es el mejor de 13. And I believe, if memory recalls correctly here, he was running the Fire Spin Shadow Cancel Ninetales too. So even though we didn't see a Shadow Cancel Ninetales from Sydney there, we may see one in the second match here today. Right, and he is facing Iomero, who was the second place victor in Indianapolis Regional, second place. El Zigzagón traía un Revenant rango 1, imagínate. Had an epic 5-game series. We'll see if he brought a similar team here today. No vimos los Swampert, los dos traían Swampert y ahí iba a meter a Swampert. Ah, no, sí, la chica se metió a Swampert. Pelipper making it all the way through last chance qualifiers. Lomero. As we get into the teams here, I'll read out Iomero's team, and wow, it's the Walrein, it's Lickitung, Purified Sableye, Skarmory, Shadow Machamp, and Shadow Nidoqueen. El Shadow Machamp está estúpido. What an interesting team too. Okay, so this is the first time we've seen a Shadow victory. Hubiera participado mejor con su insignia de Vancouver, el Ninetales Shadow Canto Legal. De hecho, es que son las cosas que yo no entiendo. It has to be. It might be. O sea, ¿cómo puedes ganar usando un Pokémon y después vas a primera ronda y pierdes contra ese Pokémon? Vamos a ver qué juegan, ¿no? O sea, el equipo me llama la atención, los dos traen Walrein, Sibuley purificado, ahí los cambios grandes es en Medicham, el Pelipper, Ninetales, Registeel de un lado, pero está el Lickitung del otro, muy tanque el Lickitung. Y Skarmory, a ver, a la hora de que llevo Skarmory, Ninetales, the Pelipper, and the Medicham. Machamp. Now here's one thing though. Entran muchas cosas en juego. So maybe it's an Ember Shadow Cancel Ninetales, or maybe you have the Power Punch Medicham. Ese Nidoqueen Oscura también está here, but I think 23 EJB might be running the same exact. Ese Registeel se tiene que cuidar. You're right. I think you trust what he says, and that's why you're so good at the predictions. Get the little inside info there. And yeah, I mean, you look at Pelipper here. Pelipper has a lot of play against that Shadow Machamp. Perdió contra la versión de Alola, no la de Kanto. Sableye only really has to worry about Skarmory, which is also a rare Ninetales Shadow Kanto, como el que trae este 23 CJB. Me imagino. And 23 EJB does have Registeel on his team. Yeah, you know, the last time I saw Skarmory at high-level competitive play and play Pokemon, la chica perdió por aferrarse a jugar a Altaria. No era Altaria. No le confío en subir a Altaria. Solo es un traidor. With Dancing Rob and Freyka, I believe. And I think both of them are here today in World Championships because they both qualified. And they both had Skarmory, they both had Sableye. It was a very close, similar mirror matchup. And I believe they even tied on Game 5 of the losers finals. They had their rematch. Yeah. So, but that was pretty much the last time we saw Skarmory, and that was months ago in competitive play. I think Skarmory has fallen a little bit out of favor in the meta for Great League. Para un combate de Pokémon Go, gente. It looks like Aomera is up to something here, and is like, you know what? I don't need a steel tank like a Registeel or a Galarian Stunfisk or a Bastiodon. I'm going to run the Flying Steel. Tardan muchísimo en empezar. One of the oldest and most relevant Pokemon in Pokemon Go PP since the early days when the game just Legacy es ascuas. Pega horrible como padrastro borracho. But a key factor here is Iomero just has no answer for Shadow Ninetales. Shadow Ninetales is good against Iomero's entire team. Probably the best answers are Sableye and Nidoqueen and Lickitung, but it's just really good. You know, Machamp could probably do well against the Shadow Ninetales as well, but it's just the thing is, it's so safe.
if you put it in the right position, get a fire spin ¿Se has down, echado it un gets really Nightels? close for you. O We sea, saw también how lo much an pone... overheat did to a Sableye yesterday, almost one hit knocking it out, and then Pelipper came in with the wing attack to finish the job. Es un anuncio que sale para mí, Shadow ¿no? Ninetales is just extremely safe against Iomero's team. Yeah, Shadow Ninetales does look pretty strong here too. I'm definitely gonna be very curious how Iomero addresses it. You know, Shadow Machamp is also very strong. Like you said, has decent matchups against a lot of teams outside that Pelipper and outside that Medicham. Medicham is a very scary Pokemon to face here, but we are going into our first battle between these two competitors, and it's going to be starting off with a Medicham into the Sableye. This is going to be a great Medicham contra Sableye. Cambio inmediato por el Walrein. Se va líquido. There's going to be a Shadow Machamp there, but no, it's the Lickitung to answer the Walrein. And Lickitung is a great answer for the Walrein, but this matchup is kind of close because the Licks aren't same type attack bonus, and neither is the Power Whip. Yeah, you see, alignment here is actually pretty crucial here because he really wants that Sableye against the Medicham instead of the Walrein against EJB's Medicham. Del otro lado, no sé. Alignment is definitely going to be on Iomero's mind here. Is Iomero going to bait with the Body Slam or go Power Whip? Walrein y Sableye son. It looks like EJB's really parece líquido. That's a huge Va a usar el golpe cuerpo. That is really impactful because now you're almost at the next Power Whip. You can take this Icicle Spear, so you can either force it. Oh, actually Protect Shielding it. I thought maybe you'd let it go and throw the Power Whip and force another Protect Shield, but decides to stay in there, try to go for that alignment like you mentioned. And are you baiting again? Another bait by Iomero here. And now 23 EJB has to decide to give up all his Protect Shields cuerpo, no te salvas de un panzazo. It's actually a crucial no shield here. Do we get to the next Body Slam? No, the Icicle Spear is reached first here too. And I'm looking at 23 EJB's team here, and that Shadow Cancel Ninetales looks quite good. But actually, Iomero letting it go, this might be exactly the advantage Iomero needs, because Iomero needs energy to handle that Shadow Cancel Ninetales. That was a soft loss, but maybe a little bit too soft because look, you can't Shadow Claw down this Walrein, and this Sableye is just taking so much pressure here. It's trying to go for a Shadow Claw down, but this Walrein ha aguantado bastante to another Icicle Spear as the Sableye is loaded with energy now, and you would have to come in with the Ninetales. I don't think you want to risk putting in your Medicham here. Yeah, you know, I think Iomero still determined to Shadow Claw down here. This Sableye is going to have to do a lot of work here. Unfortunately, the Walrein's not great against the Ninetales nor the Medicham. Lo dice con la cabeza, dice no. No es escudo. Sableye is very low on health at this point. Yeah, and look how much that foul play did. It did about half to the Ninetales. So 23 EJB has to devote his last Protect Shield, and he's going to have an uphill battle trying to fire spin down. Here comes the swap into Walrein. Walrein has to get all the way to an Earthquake to knock out at this point, but it's met by the Medicham, and this is a power-up punch. Medicham, which is a key factor in this matchup. Yeah, this is going to be kind of crucial here, but one key thing to note is 23 EJB did not leave with a Weather Ball ready. Got a little bit of energy, but does not have that Weather Ball ready for the Sableye. If the Sableye could farm down this Medicham with still a shield remaining, if this Walrein could put it low enough, this could be the win condition for Iomero here. And interesting to throw the Icicle Spear after the Power Punch. Maybe you want to throw it before the Power Punch, before that one-stage attack boost on those counters. As you throw the next Icicle Spear here, Medicham is going to be able to get the counter down, survive this. There's no Protect Shields remaining for EJB, and there's one Protect Shield remaining for Iomero. You're going to try to go for the Power Punch. This isn't enough for Sableye, though. No, it's not, but these Power Punches are still really boosting up these counters, and counter, even though resist is starting to do a lot of damage. Switch Timer's not up yet for the Alone Ninetales, and the Sableye is really close. Actually, who's going to get to this charge first? Oh no, the Weather Ball was ready, and the Sableye is going to get knocked out here. He banked it, and the Weather Ball knocks out Iomero Sableye, the Shadow Kanto Ninetales, which was so good in that matchup. Tenían la misma energía, ¿no? O sea, podía llegar también al ataque. Continuing his dominance from the last chance qualifier into day number 1 of these Pokemon Go World Championships. Yeah, what a play by EJB there too. I actually even missed that. I thought that EJB did not have the Weather Ball ready, but EJB says no. I know what I'm doing. I just battled through the last chance qualifier. I'm working my way through the World Championship competitors now too to try to fight for a spot on day 2 in the final top 8 here. And we see EJB es que el Ninetales lo guardó con la energía. With the Medicham into the Sableye there. Yeah, that was crazy because swapping in with the Walrein was able to win the one shield against the Lickitung, which should
technically be a counter. I don't know if the wall rain got too many powder snows ahead or because the Lickitung was going for too many body slam baits, but not only won the switch advantage, kept the shields even, sí estaban parejos, ¿no? O sea, sí llegaron al cargado los dos, pero ganó la prioridad del Lickitung, a very strong Pokemon, but wall rain is no joke either. Wall rain, not even a Pokemon that requires the XL candies to get even higher in its levels, but still very bulky, very strong too, and dishing out a lot of damage with those powder snows, generating quickly those icicle spears against the Lickitung. Lickitung, one of the bulkiest Pokemon Great League. Even Lickitung is going to struggle a little bit there if it cannot land the Power Whip. And yeah, that's why Walrein is the king of Open Great League, in my opinion. Probably the best Pokemon there. You see it on both teams. How is Iomero going to deal with that Shadow Canto? Por los dos lados estuvo fuerte. The thing 23 EJB is doing is just trying to position it, just trying to find the best moments for it, do a little dancing around, hold the weather ball, use it to win a game. But look at this, it's fighter v fighter. But one of them has four arms, but it's a bad matchup. Yeah, just having more arms doesn't always help. Mecha contra Matchup. It's going to be the Sibulate versus Sibulate here, and we actually see a swap here. This is a la diferencia de los golpes. Now because I don't know how EJB is going to no sé si uno trae here, because you're always going to be behind one Shadow Call into Iomero's Sableye, and we do see an early shield from EJB here. I mean, the thing is, though, look at Iomero's backline. It just has the Machamp and Lickitung. So Metacham is good against the backline no matter what. So even if you do not win switch advantage, you can probably just power up punch through the backline as the foul play lands. And now this foul play for Iomero is going to get protect shielded. So it looks like EJB does want to have alignment. Wow, okay, so we see two shields from EJB right off the bat there, too. Not wanting to risk any damage here. Now we have the Lickitung that could probably finish us off, or maybe you come in with the Machamp. Machamp, even though throwing resistant counters, is still going to really chunk down even the Sableye. We can see, because we can see all the teams, that was a really good call to go for alignment from 23 EJB, because if he aligns the Registeel into Lickitung and then Metacham into Shadow Machamp, it might be a wrap. We're going to see if Iomero can do something with a 2 protect shield Shadow Machamp in the back. Yeah, you know, I didn't catch it. Was the Shadow Machamp running cross chop in Rock Slide, or was there the payback? Because payback will really change things here. Yeah, he needs a little payback to deal with the Metacham, because I do not think Rock Slide or cross chop will be enough. Finally having to throw a body slam, really precise there, right before the foul play was available from 23 EJB's Sableye. Yeah, you know, I think that's a really good call to shield that return there, negating a lot of damage that would have been hitting the Lickitung there, too. Even 2 shield Shadow Machamp may not be enough. You might run yourself into a situation you can't use any shields. Now here comes the Registeel, and you see an immediate counter swap into Metacham when the Shadow Machamp comes in here too. And this is going to be really tough because you don't really want to shield these power punches, but it's going to keep adding more and more damage to this Metacham, and Metacham is going to resist all of the moves on the Shadow Machamp. And we were trying to see if it has payback. It does not. It's running the cross chop and the rock slide, so it's going to be forced into the double cross chop here. The thing, it's just too much pressure. The cross chop is going to be not very effective. I don't think 2 cross chops will knock out a Metacham, so it looks like this Metacham is going to stay alive, going to keep on countering to the Registeel. Yeah, this Lickitung does have a body slam ready. Let's see if we could get the body slam off. That would be absolutely huge if you could get that to proc. And here comes EJB is ready for this Lickitung, and Iomero is forced to let this go because you don't want to get hit by a Focus Blast or Zap Cannon later from the Registeel. But this is so tough. You're taking so much damage in this process. And look at this. Metachan está ferrando con toda su vida. Work, almost taking out both the Machamp and the Lickitung as well. And I think Iomero might be conceding here, understanding the situation is pretty bleak. Lickitung was desperately trying to lick through. Finally got there, but now this energy just hits a brick wall of Registeel, or a steel wall, I should say. And pretty dominant once again, 2-0 by one of our last chance qualifiers victors. 23 EJB takes it. Yeah, you know, you love to see it too. 23 EJB working really hard to fight through the gauntlet yesterday of the last chance qualifier. ¿Cómo se consigue la camisa roja? In form and on point against a runner-up from Indianapolis Regionals earlier this year. So 23 EJB really earning his stripes here, and understanding that, you know what, I can hang with the big dogs as well. Yeah, I mean, the Metacham just went off. It's the Power Punch Psychic, which we have seen a little bit more now. Because if you run that Ice Punch and Psychic, you're just not a great answer to Registeel or Lickitung, because those matchups become quite neutral in that situation. But you saw here with the Power-Up Punch, the Licks
were just doing the same amount, but Medichamp's counters were just ramping up, and it was able to punch through that Lickitung, really punch through the entire team because there was no answer to it with the Shadow Machamp and two things weak to it. Yeah, you know, and we saw Iomero give up switch advantage very willingly there too, whereas EJB was fighting really hard to maintain switch advantage. It was kind of an interesting sight because he 20 EJB double shielding that Sableye, and Iomero not caring at all about the Sableye too. But two very different mindsets. It would have definitely been a tough matchup. No se consigue la camisa roja, no sé, Mega 16. Is going to do very well against the Lickitung. Lickitung can actually do a decent amount of damage to Medicham if there wasn't that power punch or dynamic punch, but because EJB had that in mind, it made the matchup tough even if Iomero won alignment there too. So I think it was just a tough matchup either way for Iomero. Yeah, and the thing, I misspoke. Iomero wasn't triple weak to Medicham. Did have that Sableye and did swap it out first, right? So the way it works, it would always be a Shadow Claw ahead. It was a very quick swap by 23 EJB, but it would have been a Shadow Claw ahead the entire matchup. So if he wanted, he could have double protect shielded for alignment, so he made the choice not to. And I think in that situation, if you had the alignment there, you might have been in a much better position. Yeah, you know, and Shadow Machamp is definitely one of those Pokemon that's a little bit on the frail side. So if you spend all your shields on that Sableye matchup, you risk getting hit by a Zap Cannon or a Focus Blast from that Registeel, and that's going to do a lot of damage. It's not as bulky as a Medicham, but it hits quite hard in comparison. So that's a trade-off, and you know, having shields down for that Shadow Machamp is kind of tough. So I could definitely understand where Iomero's coming from. Right. Yeah. But again, I was just gonna mention. But imagine if he had the payback. Yes, the payback would have been doing some hard-hitting neutral damage. Payback also a community exclusive move too, one that you could also teach your Machamp with the elite charge team if you have one. But yeah, that would have made things very, very interesting. Unfortunately, not running that payback, which I think I understand because payback, a very high-intensive energy move, and the utility there is not nearly as high as Rock Slide. Right. And speaking of elite charge teams, make sure to play the celebration event because there is an elite charge team available. Also an elite fast team as well. So that's amazing because you can get those community day moves with those elite charge teams or fast teams. Yeah, they're very useful there too. I'm sure you're using all your elite charge teams and fast teams on all your random spicy shadow Pokemon in all the different leagues here. Oh yeah, I mean, I've probably gotten like, I don't know, a ton of elite charge teams. I've used them almost specifically only on Shadow Pokemon. Probably have at least 20 elite TM for Shadow Pokemon. So I love giving those Shadow variants the community day moves to make them even stronger. You know, I can't really even judge you for that. I spent about 6 elite charge TMs / fast TMs on 2 different Sea Kings. One for Great League and one for Ultra League. And let's just say only one of them's paid off so far. But, you know, sometimes you got to take the risk and see what happens. So it's all still fun to try out different Pokemon there. Yeah, and yeah, just dominant play so far here from 23 EJB in London. Came in yesterday with a fantastic performance. And like you mentioned, say, hey, if it works, stick with it. Exactly. Keep going. I mean, you know these trainers have been preparing for a long time, so they're not going to overreact to what I did the day before. So just brought the same lineup, the same strategies in pretty dominant performance. I would say once again, another 2-0 that was really in favor by 23 EJB. Yeah, you know, based on this performance, maybe they should have reacted a little bit to his team there too. But awesome to see that Shadow Kanto Ninetales in action there, and you know, the staple Medicham, Sableye, and Registeel matchup too. And I know I've talked about this a lot, but I was really not expecting this much variety from all these top players. It's different on every team. I mean, a lot of the teams have the Walrein, the Registeel, the Lickitung, kind of those bulky prototypes that will soak up energy and just are meta staples. But each of these competitors are filling out their roster with different strategies, different cores. We see the Shadow Kanto Ninetales Pelipper core from 23 EJB, and then you see Iomero with a Skarmory and Shadow Machamp. Yeah, we are 2 sets of battles in. We're racing 2 Pokemon that we haven't seen ever in the competitive play Pokemon inaugural season of Pokemon Go so far. Do we make it 3 for 3 here in this upcoming set? That would be wild. I don't know. You've had inside information on the first 2 competitors. We'll have to see who is our next matchup to see if we have some more predictions from Caleb here. But, I mean, I would not be surprised at this point. I mean, Samurott wins a last chance qualifier. A Pelipper wins it. Anything can happen here. A lot of meta staples, but you can really fill out your roster the way you would like, and that is a beautiful place to be in
for Pokemon in general, and specifically Pokemon Go. Yeah, no, you're right. I will say, I think I'm running a little low on energy for another future site here. So I don't know if I can make a prediction here for game number 3, but I would love to see a spicy Pokemon that we haven't ever seen competitively so far. And it looks like our next competitors are ready, so we're going to head on over and Simulate. find out the next matchup, which I believe is going to be PokeSquark versus Patricky Albany. Yes, and PokeSquark we saw perform quite well in the Europe International Championships, one of the first ever international championships we broadcasted for Play Pokemon. And so doing quite well, and I believe PokeSquark either placed 4th place there, behind Dancing Rob, Freka, and Aries. So definitely excited to see them back on stage here too. It's been quite a few months, and I'm sure maybe there's been quite a few adjustments to their team. Right, and rocking the Poke Center t-shirt. I bought the same exact one, PokeSquark. We're matching, and against Patrick Albany, which I believe is a Brazilian player. Yes. Won one of the Brazilian regionals here today at the World Championships. A talented player. Se nota en el cabello. What he is running, and the thing is, we've covered on these streams a lot of the North American and some international championships, but a lot of these, some of these other regions like the South America, the APAC, we haven't quite seen on stream yet. So I'm extremely curious to what they will bring as we get into the team sheets here. I'll start it out with Patrick Albany's team, and it is going to be the Purified Sableye, Shadow Nidoqueen, Medicham, Trevenant, Galarian Stunfisk, and Shadow Walrein. Del otro lado. Going at PokeSquark side here too. This is not the first time we've seen it, but we don't see it very often. It's a Tapu Fini with the Shadow Walrein, Lickitung, Talonflame, Shadow Nidoqueen, and Medicham. Now I'm really feeling for you, Butters. We got 2 trainers here with 2 shadows, just one es animado usar ese shadow prediction here. But we're only on battle number 3 here, so there's still time. Yeah, they're teasing me a bit, and it's funny because they both have the same exact shadows. The Shadow Nidoqueen, which you see exclusively the Shadow variant, just because of the way Nidoqueen works. You want to get the pressure with the poison jabs and the poison things, so you might as well have that 20% bonus there. So both rocking the Shadow Nidoqueen and the Shadow Walrein, and Tapu Fini Talonflame core, which is happens a lot in Ultra League, but you don't really see it in the Open Great League as much. I'm curious to see how that will play out. It looks like it has a lot of good matchups here. It can deal with the Medicham, the Galarian Stunfisk, the Sableye. It can fight back versus Shadow Nidoqueen, and Walrein only has to really, I guess, worry about the Trevenant and Shadow Nidoqueen. Yeah, no, definitely. So it is an interesting one too. Have you used Tapu Fini before? Como en todos los metas que se respetan los juegos. Some friends at these events and re-roll some trades and get some Great League Tapus. It's a strong Pokemon. Yes, it has that water gun fast move pressure there too, which makes it a little bit different from Azumarill. Azumarill, one of the staples of Pokemon Go PvP in Great League. It has the same exact typing with that Water Fairy, but the movesets are quite different. You have Water Gun instead of Bubble, you have Surf instead of Hydro Pump, you have Moonblast instead of Play Rough. So pretty much different across the board in terms of movesets, even though it's the same exact typing and pretty similar coverage. You do have the Ice Beam option for Azumarill where you don't have it on the Tapu Fini. But Tapu Fini is a lot of fun to play, not nearly as bulky as Azumarill. And it is tener algo en las manos, that no you have to trade with a friend to get under that 1500 combat power maximum for Great League. Right, I completely agree with you. Similar role to the Azumarill, but different pace. And looks like PokeSquark's Lickitung is looking pretty good as well. PokeSquark ya lo tiene seguro, ya tiene seguro el equipo. Walrein is kind of neutral against Nidoqueen, and like we've seen, if you don't have Power-Up Punch on Medicham, ahí estoy seguro que voy a ver terrible versus Galarian Stunfisk. It loses, but often in a soft loss, so maybe you can water en ese gun equipo down voy a ver a la with Tapu, maybe even incinerate down with Talonflame. I think PokeSquark is looking to be in a pretty good team composition advantage. Yeah, I believe PokeSquark was also the one that used Talonflame quite a bit. El de abajo vamos a ver el simulate. So I like sticking with that. And you know, Talonflame looks kind of unstoppable here. There's no va a jugar el Trevenant ni el Walrein por el miedo al all these Pokemon, but it always has ability to beat any of these Pokemon.
So we go into our first battle here, and we have the Medicham into the Shadow Nidoqueen. Let's see what moveset this Medicham has. Yeah, but the one thing we didn't get to mention is how good Patrick Albany's Nidoqueen is against Pokespark's team. Doesn't really have a single answer besides the wall rain, so has to stay in with this Medicham here to try to land some ice punches or psychics. Yeah, and we see going for the first Poison Vein. It is going to be no shielded by Pokespark. Pokespark going for that Ice Punch after building up to that Psychic. You have to respect it. And here we see the first shield from Patrick Albany here. And now I wouldn't be surprised if we see a swap here. No, stays in and is going to keep throwing these Ice Punches. And it is going to be charging priority here going to the Nidoqueen. Yeah, throwing right on charge move priority like you mentioned and getting the Protect Shield because looks like Pokespark just wants to try to get 2 Protect Shields out of the Shadow Nidoqueen. Hizo la mía, the Shadow Nidoqueen can survive this. So can it survive this and go for the complete poison jab down? I think it can, but it's going to be very low health. So a pivot happens, swaps into Sableye, met by the Shadow Nidoqueen. Yeah, I think it was almost a simultaneous swap there too, which is very unfortunate for Pokespark because this is going to be a great matchup for the Sableye here. You have to land this Earth Power to stand a chance. Pokespark going to let this foul play go. Still might be able to land the Earth Power here, but it might get shielded as well. Yeah, no le gustó para nada ver ese go for it, and huge shield by Patrick the Albany to now be in a position to Shadow Claw down and get some momentum on Sableye, maybe even before the Nidoqueen gets to a Poison Fang. Yeah, and that's a huge farm down without even laying the Poison Vein here too. I think it's a really great decision from Patrick the Albany to shield that Earth Power because now getting a lot of energy on the Sableye, even though down a shield can probably get a shield back. And here comes the Shadow Wall Ring. Shadow Wall Ring has to respect all these moves. It is going to be a foul play, even though foul play will put the Shadow Wall Ring quite low. Yeah, and got to return energy, so might force the last second Protect Shield, and it does. Pokespark throws it up, and it has to throw energy. No, swaps! Swaps on the Medicham to catch the foul play to try to win this game with the Shadow Wall Rain. Dude, what a clean swap there, too, but unfortunately, you still have to deal with this Medicham that's full health here, and that's going to be a really uphill battle, getting as much energy as possible, actually bring in the Shadow Nidoqueen to potentially catch a move there, but this is going to be interesting. The Wall Ring has almost 100 energy, maxed out energy, and even against the Medicham that's weak against the fighting too, it has a lot of moves it can throw at it. Is this possible? If you triple Icicle Spear or if you Icicle Spear Earthquake, I don't know if triple Icicle Spear will do it. Medicham just has so much bulk. There's one Icicle Spear. What triple might do it? This is going to be really close in the end, Caleb. Yeah, and it's going to be a power punch Medicham going for this Earthquake instead of the double Icicle Spear on charge from priority. Is this enough to take out the Medicham from the Shadow Wall Rain? And it is not. The Medicham still gets a power punch off. And I don't know if it's enough to KO. It is the Shadow Wall Rain here. And you might be out of range of Powder Snow, so it's going to be a fast move off. 2 counters versus 2 Powder Snows, and looks like they're both going at it, and the counter does win that matchup. So able to take game number 1 as Patrick Albany. Yeah, you know, Pokespark keeping it really close there too, especially catching that foul play on the Medicham was exactly what he needed. Hasta el momento no hemos visto sorpresitas. Unfortunately, a little too late there. I wonder if the triple Icicle Spear was the play. Now you still get hit with the power punch either way, regardless if you throw the Earthquake or not. But you're going to do, I believe, a little bit more damage throwing 2 Icicle Spears over 1 Earthquake there. Yeah, I think it would have been enough to knock out the Medicham. I mean, the Sableye did have some health in back. I think what Pokespark was worried about is if you keep throwing charge moves, you guarantee that a counter comes through. Yeah. So was trying to get less counters coming through by only throwing 2 charge moves instead of 3, but didn't quite have enough. I mean, you need a 25% shadow boost there instead of a 20% to get that down. But Patrick Albany, one interesting thing about game number 1 here is I think Pokespark's Lickitung is so good against Patrick Albany. I think that he thought posible rank 1 de Medicham. Bring Sableye. And Sableye was good against 2 of y eso quieras o no, puede haber costado porque al final ha sobrevivido con nada. ¿No? So Patrick Albany brought the Sableye anyway and was able to use it to carry him to victory. Yeah, you know, you're absolutely right there too. I'm really surprised Pokespark has not brought the Talonflame yet. Va a echar los combates ahorita en lo que there isn't anything that actually beats a Talonflame with shields up. I believe Talonflame has the ability to even win in 2 shield situations against everything on Patrick Albany's team. But that being said, it may be kind of a shield hog for a Talonflame too. So maybe Pokespark is expecting Patrick to expect it, but you know, I keep thinking about what you said yesterday, where our co-caster Gabby said, if you have a good Pokemon,
just use it. Like, just use it, you know? Like, it doesn't matter if they have only 1 check to it, you worry about it, or maybe 2, or maybe 0 checks. If it's that good, why not just use it here? No, I mean, you're right. It's really not threatened by anything. We've seen how good a Shadow Nidoqueen can pressure it with the jabs and the poison things. We did see that game number 1, but I would have to agree with you. It has amazing matchups. Just bring it. The thing is, I think PokeSpark has a lot of Pokemon with great matchups. Just didn't quite find them in game number 1. So see how he adjusts his lineup, locking in to game number 2 against Patrick Albany, which pretty solid win in that game number 1. Yeah, you know, I think the alignment was a little unfortunate there too. I believe they simultaneously swapped right in that first matchup to the Nidoqueen and the Sableye there, and that unfortunately locked PokeSpark's Shadow Nidoqueen into that Sableye, and the Sableye got so much advantage against that Shadow Nidoqueen. Es tan lento el proceso de partida tras partida que va dando sueño. On quite a valiant effort there in the end, but just a little bit fell short there. So we'll see how PokeSpark adjusts for game number 2. Yeah, and he went for that huge Earth Power, which it seems like almost every Nidoqueen goes for that Poison Thing bait, but it was a huge call by Patrick Albany to go ahead and shield that Earth Power to take that matchup, and not only take that matchup, but stay so healthy with the Shadow Claw down. And it's just the power of Sableye there. Like you mentioned, is only weak to one typing. It's only imposible que me quede aquí a ver todo el torneo. Poison moves, and it just has so much coverage. Some of the best fast moves in the game with Shadow Claw. Ahí lo veré resubido. With the foul play in return. Yeah, you know, even against Dice que es de 9, o sea que Pokémon Go esta ronda va a ser del 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Not enough as it is by itself, and Son that's the difficult part. When you don't have that charm damage, it can be tough. But PokeSpark does have that Tapu Fini. It is going to be a fairy type that resists the foul play. Still taking neutral damage from the Shadow Claw, still taking neutral damage from the returns, but it has a little bit better matchup there, and maybe we see a Tapu Fini in this game. Right, that could be the adjustment. Sableye did so well in game number 1. Maybe you have to bring the answers in game number 2. And I think I did see a piece of data of all the usage of Pokemon so far in this Play Pokemon season. ¿Cuántas horas serán? Unas 3? Number 1, so we do need to rename it to Sableye. And Tapu Fini does make its first appearance into a positive lead against Galarian Stunfisk. This is an amazing lead for the Tapu Fini, and you see the swap right away to the Nidoqueen, and now here comes the Shadow Wall right here too, so this is going to be a great start for PokeSpark here too. Having 2 answers for the Tapu Fini in the back for Patrick Albany here with the Trevenant and the Shadow Nidoqueen, but can Patrick Albany win switch advantage here to make this matchup line up how he wants it to? Yeah, that was a crucial no-shield. If you no-shield the first Poison Fang as a wall rain, it means the Shadow Nidoqueen can shield through it. So it looks like maybe that's what Patrick Albany is going to try to do as they go for a charge move priority to throw the Fang, to try to get this Protect Shield out of PokeSpark. Will he give it up to throw the Icicle Spear? Yes, he wants to get the shields down. Yeah, this is why Shadow Nidoqueen is so strong, especially in Open Great League as well. In this matchup, it's weak to ice and doing only neutral damage to the poison, but still able to overcome the Shadow Wall Rain here. The matchup that PokeSpark even wanted here, coming away with energy as well here too. So this is going to be a very tough position. And the thing is, it looks like alignment matters a ton. So that was a good decision by Patrick Albany, and barely holds on to get to the Earth Power. Now this is going to do a ton of damage. PokeSpark is in the opportunity to shield it, but just lets it go. Yeah, I think saving the shield for the Tapu Fini, maybe expecting the Trevenant in the back here too, going straight away back into Tapu Fini. Now here's the thing. These water guns are not doing a lot of damage. They are resistant, but water gun damage is still decent here. And going to throw this first Seed Bomb. This Moonblast is going to put the Trevenant quite low, but is it going to be low enough for it to be in water gun range before the next Seed Bomb comes out? That is going to be the question here. I think Tapu can do this. In Great League, Trevenant is not bulky enough. I think Moonblast plus water gun is enough. We're going to see how much this Moonblast can do against the Trevenant. And is it going to be enough? You just need a couple more water guns. Water gun is down! Oh my gosh, and Tapu Fini showing why it's superior here. Having the water gun damage, it's going to be flexing it over this Trevenant here with the shield advantage, able to beat a Trevenant which resists all of the water gun damage there. And now throwing the surf, this matchup is completely different now here too. This
Galarian Stunfisk has to throw this Rock Slide because those water guns are really adding up. I don't even know if this Rock Slide is enough to take out the Tapu Fini. Yeah, it might be just enough, but you would have to. Oh, it's not, and it looks like you might get to a Surf if you don't throw. Tried to swap, and it's gonna go for the Power Whip. They're trying to go for the Earthquake at the same time. Power Whip gets there a turn before. It's gonna be able to knock out Patrick E. Albany, and Pokesquark with his Tapu Fini takes game number 2. Yeah, dude, it's just wild here too. You know, we don't see a lot of Tapu Finis here, but showing why Tapu Fini has played on this big World Championship stage here. Again, we don't see the Talonflame, but Pokesquark feeling comfortable even without the Talonflame here, able to still pull off a win and force a game number 3. Yeah, you see Pokesquark wipe a little water off his forehead there, maybe caught a little ricochet of those water guns. Y aquí es donde psicológicamente cannot do that. yo la Just come in repetiría. there and take out the Trevenant and do so much to that. O sea, a Galarian diferencia de lo que Stunfisk, acaba de Upper Shield pasar en la Tapu anterior Fini que yo was digo just con able lo to de Altaria, que moonblast Altaria se through volvió that Trevenant and pretty much finish con la out that chica, entire y que su game. error más What a grande fue Pokemon, que what tiró an al adjustment. Altaria. Now it's Yo creo 1-1 que la Tapu going Fini into this podría ser game el acierto number en 3, esto. and we still haven't seen the Talonflame yet. Yeah, The Talonflame is so strong, but we haven't seen it. Yeah, let's see. I wonder if the Talonflame is going to come out or not, too. Talonflame is very strong here. It would have been very strong both against the Galarian Stunfisk and the Trevenant there, too, actually. Patrick A. Albany really risking not seeing the Talonflame here, but Pokesquark feeling comfortable even not running the Talonflame. And this is going to be interesting. Both trainers bring different Pokemon for both sets of games here, too. So let's see, do they double down their previous winning teams, or do they switch it up here? Yeah, switching it up a lot, because as I mentioned in Pokesquark's game number 1, very weak to Sableye, but then game number 2, triple good to Sableye, running the Tapu Fini, the Lickitung, and Walrein. They can all handle Sableye okay, so does that scare off the Sableye from Patrick Albany in game number 3? What will Pokesquark run? Will he bring the Talonflame? He can bring so many options. That's the crazy thing. Like, I don't even know. I feel like you have so many options. What do you even bring? Yeah, you do have a lot of options here, too. And Pokesquark losing the switch advantage against the Shadow Nidoqueen, also no-shielding the Shadow Earth Power and putting it all on the line for that Tapu Fini. And honestly, it was a great play, in my opinion, because if you look at Patrick E. Albany's team, what can beat the Tapu Fini down a shield? It's pretty much only the Shadow Nidoqueen, and I don't even know if the Shadow Nidoqueen can or can't there, especially without shields. I think it was a really smart play from Pokesquark, understanding that matchup and knowing, you know what? Yes, I'm going to get hit by one C-Bomb where I had the shield C-Bomb, but I'm going to get to that Moonblast and Water Gun down this Trevenant. There's no other. That's about the worst matchup we could get once the Shadow Nidoqueen's out of the picture. Yeah, and exactly, the Shadow Nidoqueen was out of the picture as well because brought it in against that Walrein and double shielded it to get the switch advantage. Like you mentioned in the match, it's kind of crazy. If that Shadow Walrein decides to not protect shield, that first poison thing, Shadow Nidoqueen can just two-shield through the matchup. And I thought, oh wow, now Patrick Albany has the alignment. That's probably his game to win. Gonna match up the Galarian Stunfisk versus the Lickitung, the Trevenant versus the Tapu. But I think you're completely right. Nothing down a shield can beat the Tapu Fini here, not even the Shadow Nidoqueen. Yeah, so, you know, especially when there's no shields, right? If there's a shield remaining, that's a little bit difficult. But if it's 1-0 shield advantage, that's going to put that Tapu Fini in a really good spot. That Surf, that super effective Surf's going to hit that ground-typing Nidoqueen quite hard as well, especially the Shadow variant. So, I wouldn't be surprised if we see the Tapu Fini again. We are going into game number 3 here, and we have the Shadow Walrein leading into the Medicham. Not a great start for Pokesquark. Fantastic lead for Patrick Albany. Had to swap into his own Shadow Nidoqueen. Looks like Medicham is going to stay in and try to go for a Psychic because there's no clear answer in the back for this Nidoqueen. Yeah, you know, we have a kind of it's just a little bit of role reversal from the first match where Pokesquark didn't have a great answer to the Shadow Nidoqueen, and now Patrick E. Albany not having one too. And it's going to be a big shield call here. Is it going to be? And it's going to be shielding the Psychic. That's absolutely huge. And I think that lets Pokesquark know there is no power-up punch. So no ice punch. Swapping into the Trevenant here, but look at all this pressure already. It just got into the matchup. It's already taken so many jabs, and now the Poison Fang. Yeah, and let's not forget the Medicham is actually about half health at this point too. Even the Shadow Walrein could do quite a bit of work if it has energy. And this C-Bomb is going to come out here, but look at the Trevenant. It's so low on health. It came in after the Shadow Nidoqueen and it already has lower health than the Shadow Nidoqueen here. And I presume that there might be a farm down here,
probably by the wall ring, but maybe even by the Talonflame instead. Yeah, and that C-bomb was just barely enough, and here it is. It's the Talonflame. Gets the one incinerate there, knocks out the Trevenant, and the thing is, there's just a 2 protect shield, Shadow Nidoqueen in the back, and you have alignment, so you're going to come in here with the Nidoqueen, you're going to put a lot of pressure on, and the Talonflame's just deciding to stay in. Yeah, and we see the Flame Charge actually come out here too. With 2 shields remaining, you have to respect the potential Brave Bird, especially with the option to dip out. But no, Patrick Albany not shielding the Flame Charge. What a big no shield. Going for a 2-shield Medicham. I mean, this Nidoqueen still has some health remaining. No shield on this Poison Fang, but had to swap off the debuff immediately, trying to get the Powder Snows to add up. And we know this is a power-up punch Medicham, so it's going to be able to just counter through this wall rain. Yeah, this is Shadow Wall Rain, so it's not nearly as bulky as the non-Shadow variant, but it still has quite a bit of health remaining, so you're going to have to throw these power punches right away to really add up this damage without having to worry about another Icicle Spear. And here comes the first power-up punch. Shadow Wall Rain lets it go. It's just feeling the heat from these counters. It's going to be able to get to one more Icicle Spear. It's going to throw it last second, looks like. There it is, last second Icicle Spear. Does this get the Protect Shield? No. Patrick Albany thinks that this Shadow Wall Rain is in range of 1 Poison Jab. Yeah, you know, I think that was actually, let's see how that plays out, but I think that was actually a really smart play from PGSharp here, too. Now being able to incinerate down this Nidoqueen, and you see the Nidoqueen not able to get to another move there, too. Still having shields on both sides. That was actually a really smart play from PGSharp. PGSharp leaving the Shadow Wall Ring with as little health as possible. So you either do one of 2 things. Either one, the Medicham shields the Icicle Spear, and then you can farm down the Medicham shield and have a move ready for that Nidoqueen, or you leave the health so low that the Shadow Nidoqueen cannot have enough time to farm down the Shadow Wall Rain. It will not possibly get to 2 Poison Fangs, and then you can incinerate down with Talonflame. Really well played from PGSharp. Absolutely. PGSharp finally decided to utilize that Talonflame for literally the last moment possible, and incinerates through that final matchup against Shadow Nidoqueen. Like you mentioned, just was not healthy enough to get the Poison Jab damage there. So PGSharp takes that 2-1 against Patrick Albany. And wow, I mean, another different core. Now we see the impactfulness of a Tapu Fini up a shield. I mean, 1495 CP too. I'm a little bit jealous. Got a really good trade out of it. Yeah, quite a good trade for sure there too. Love to see that Talonflame, especially in game 3 from PGSharp, as predicted, having a lot of play against the entire lineup of Patrick Albany 15 minutos escuchando los comentaristas y 3 de combate, como que no se hace. Vamos a parar este por acá. We didn't see a completely new Pokemon that we never seen. Yo ahorita lo voy a poner, lo voy a seguir viendo, pero neta que siento que me estoy quedando dormido. Me están durmiendo los comentaristas, que falta un Ibai Llanos, alguien así. One player on each team is bringing something very unique and different, which is making all these battles very refreshing too. They're very different matchups that pretty much can't predict them very easily. Creo que la hayan pasado bien en lo de los combates y demás. Esto es difícil, I don't think we've seen a Tapu Fini in London being featured yet, and it's just so good because one Pokemon that I think was popular at the beginning of the meta, which we saw Almero versus King run in their teams of 6 in the North American Regional Indianapolis, hasta las 3 de la tarde en Pokémon. I'm not seeing any Azumarill on these teams. I don't know about you, but it's one en ronda de eliminación doble y mañana son las últimas partidas. Too clunky to make it to the World Championships, but we got a faster version, a newer version. It's Tapu Fini. It's just water gunning. Its Moonblast is actually hitting hard, and it's just voy a pararle por acá. Muchas gracias a los que hayan estado todo el rato, los que hayan aguantado. Yo soy el que ya no aguanto más. Estoy cayendo de sueño y me falta un montón de cosas que hacer. Me faltan combates. Survive the Ice Team quite healthily, and the bubble damage is not enough fast and pressure. It's great for energy generation, but just does not do enough damage, whereas the water gun is really